예, 오늘 제4과 창조 세 번째 질문부터 보겠습니다. За дөрөвдүгээр бүлгийн бүтээлийн талаар явж байгаа юм байна тийм ээ. 인류가 창조 시에 불멸의 영혼을 부여받았다는 것을 믿는 것이 왜 중대한가? Хүн төрлөختөн энэ бүтээлийн үед мөхлийн сүнсийг өвлөн авсан гэдэг нь яагаад гэх энэ чухал юм болоо. 자, 이 불멸의 영혼에 대해서 여러분들이 잘 기억하셔야 됩니다. Мөхлийн сүнсийн талаар та нар маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй. 왜냐하면 이 어떤 단체들은 이제 이단을 말하는데 이 불멸의 영혼을 받은 것이 아니다. 우리가 받은 것이 아니라 그리스도를 믿을 때 불멸의 영혼을 받는다. 이렇게 주장합니다. За тэгээд зарим хүмүүс юу гэж үздэг вэ гэвэл бид нар тэр мөхлийн сүнсийг авсан юм биш ээ. Харин бид нар гим нүгэл үйлдэх үед биш Христэд итгэх үед тэр мөхлийн мөхлийн сүнс үл мөхөх сүнсийг авсан гэж хэлдэг байгаа. 자, 불멸이라는 말은 그 영원하다는 거예요. 영원하다는 것이 이 불멸입니다. За тэгвэл энэ үл өөхөх гэдэг маань мөнх гэсэн үг тийм ээ. 자, 그러나 여기서 우리가 주의해야 될 것은 이 불멸하다고 해서 영생을 얻는 거하고는 다릅니다. За тэгвэл энэ үл өөхөх гэж хэлэгдэж байгаа маань мөнх үрд мөнхөд гэсэн утгатай бол биш байгаа. 그러니까 하나님이 우리 인간을 창조하실 때 우리 몸 자체는 영원하지가 않아요. 그러나 우리 영은 영원하도록 하나님이 만드신 겁니다. Бурхан бид нарыг нэмэгсэлэм тааши. 우리 몸은 육신은 영원하지 않으나 우리 영혼은 영원합니다. Бидний махан бие маань бол тийм ээ үхдэг ч гэсэн үхэж үгүй болдог ч гэсэн харин сүнс маань болохоор үгүй байх нэ мөнхөд үхэшгүй байна. 자, 그런데 영생은 뭐냐면 그냥 영원히 산다는 개념이 아니라 우리 예수님이 우리의 죄를 대신해서 십자가에 죽어주심으로 우리가 예수님을 믿음으로 죄사함을 얻어서 영원한 생명을 얻게 된다라는 뜻입니다. За тэгвэл мөнхийн амьдрал гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол мөнхийн амьдрал гэдэг нь бид нар Христ Есүст итгэсэн итгэлээр дамжуулаад үрд мөнхөд тийм ээ амьдрна гэсэн утгатай байгаа. 네, 그러니까 그 개념을 여러분들이 잘 이해하셔야 됩니다. 불멸의 영혼이 있고 영생의 개념이 차이가 있습니다. За тэгвэл энэ үхэшгүй болоод мөнх амьдрал гэдэг маань хоёулаа өөр хоорондоо ялгаатай байх нэ. 자, 왜냐하면 그 영생을 얻지 못한 자들도 그 영혼이 지옥에서 영원히 거기서 거하기 때문입니다. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэвэл юугаараа ялгаатай юм бэ гэх юм бол мөнх амьдрал маань Бурхны тэр Есүст итгэсэн итгэлээр дамжуулаад мөнхөд амьдрах бол тэр үхэшгүй гэдэг маань хэдийгээр тэр хүн аврал аваагүй ч гэсэн тамд хүртэл үхэшгүй амьдрах нэ гэж. 자, 그런데 왜 이 불멸의 영혼에 대해서 부정하는 자들은 여기 보면 이 지옥 있죠, 지옥. 이 지옥이라는 개념을 없애려고 제거하려고 그렇게 잘못된 교리를 가르치는 것입니다. За тэгвэл энэ үхлийн сүнс биш үхэшгүй сүнс гэсэн байна тийм ээ. Үхэшгүй сүнс гэдэг ойлголтын талаар буруу бусад үл итгэгч хүмүүс маань
одоо тэр буруу сургаалыг заадаг байгаа. Үйл одоо буруу урсгал гэхүү буруу одоо тийм сургаал байдаг байх. 네, 그러니까 이 믿지 않는 자들, 이 악한 자들도 이 불멸의 영혼을 가지고 있습니다. За тэгвэл үйл итгэгчнэрт хүртэл тэр өхөсгүй сүнс байх нэ. 그러나 이들은 이 예수님을 믿지 않기 때문에 이 지옥에서 영원한 형벌을 받게 되는 겁니다. Гэхдээ энэ хүмүүс бүгдээрээ Есүст итгэдэггүй учраас мөнхийн тэр шийтгэлийг авах нь. 만약에 이 불멸의 영혼이 없다, 그러면 그냥 죽으면 그 존재가 끝이 될 것입니다. Гэтэл энэ үхшгүй сүнс гэдэг зүйл байхгүй бол энэ хүмүүс үхчих юм бол ерөөсөө тэр хүний амьдрал, тэр хүний одоо юу гэдэг хойднаас одоо юу гэдэг тэр хүний талаарх ерөөсөө бүх зүйл байхгүй болчихно гэсэн үг. 예, 그러나 성경에서는 이 성경적인 정확한 정확한 이 성경적인 교훈은 분명히 이 불멸의 영혼이 있다. 우리 영혼은 영원하도록 그렇게 만들어졌다. 예. За тэгвэл энэ дээр маань юу гэж хэлж байна гэх юм бол үл итгэгч хүмүүс ч гэсэн үхшгүй сүнстэй. Харин үл итгэгч хүмүүс бол одоо юу гэдэг мөнхийн шийтгэлийг амсдаг байх нь. 예, 여러분들이 이 불멸의 영혼에 대한 개념을 잘 이해하시기 바랍니다. За тэгээ та нарыг бүгдээрээ тэр үхшгүй сүнсний талаар бүгдээрээ сайн ойлголттой байгаасаа гэж хүсэж байна. 자, 그래서 네 번째 보면 인간이 하나님의 형상으로 지음받았다고 말할 때 일반적으로 발생할 수 있는 오류를 어떻게 피할 수 있는가? За тэгвэл хүн бурхны дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн гэж хэлэхэд юу хөө одоо нэг буруу ойлголт ингэж хэлснээс болоод үүсэж байгаа тэр буруу ойлголтыг алдааг одоо хэрхэн засаж тэр одоо буруу ойлголтоос хүмүүст буруу ойлголт өгөхөөс сэргийлж болохгүй гэдэг. 그러니까 하나님이 우리 인간을 창조하실 때 우리 육신, 이 몸과 영 이렇게 창조하신 겁니다. Бурхан хүнийг бүтээхдээ махан бий болоод сүнс гэж бүтээсэн байгаа тийм ээ. 그래서 하나님의 형상을 닮았다는 것은 그 하나님이 어떤 몸이 있는 게 아니죠. 우리 목신을 닮은 게 아니고 우리의 그 영적인 부분이 닮았다. 이제 그렇게 보는 것입니다. За тэгвэл бурханы дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн гэж. Тэгвэл бурхан махан биетэй гэж үгүй тийм ээ. Бид нар бурханы махан биеийг дуурайсан гэсэн үг биш. Харин бид нар бурханы тэр сүнсийг дуурайсан юм а гэж. Бурханы сүнстэй адилханаар бүтээгдсэн юм а гэж ойлгож болох, тайлбарлаж хэлж болох нь. 그러니까 뭘 닮았다고 하니까 사람들이 육체적으로 우리 사람의 몸과 닮았나 이렇게 오해할 수가 있다는 겁니다. За тэгвэл бурханы дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн. Тэгвэл бурхантай адилхан бүтээгдсэн гэдэгэнгүүт хүмүүс зааж бид нар махан биеэрээ адилхан юм байх та гэж боддог байгаа. 자, 그렇게 주장하는 이단이 바로 이 몰몬교입니다. 몰몬교. За тэгвэл яг ингэж саяны хэлсэнтэй адилханаар үздэг, итгэдэг одоо буруу урсгал бол мормны одоо итгэгч нар ингэж буруу итгэдэг байна. 자, 당연히 이거는 잘못된 교리죠. мэдээж энэ бол буруу тийм ээ. 하나님은 완전한 영이시고 육체가 없기 때문에 이거는 완전히 잘못된 그러한 가르침입니다. За тэгвэл бурхан бол одоо 100% сүнсээр оршигч бөгөөд махан бие байхгүй. Тийм учраас одоо ингэж одоо итгэж хэрвээ махан биетэй адилханаар одоо бурханы махан биеийг дуурайсан ч юм ингэж итгэж байгаа бол энэ бүх зүйл буруу байх нэ. 자, 그런데 여러분 왜 이 몰몬교가 왜 성경을 왜 그렇게 잘못 해석할까요? За тэгвэл мормны чуулган яагаад Библийг тэгж буруу тайлбарласан юм болоо? 그것은 바로 이 몰몬교를 만든 사람이 자신이 이 하나님이다라는 것을 말하기 위해서
그렇게 예, Мгм. 그렇게 이제 만든 것입니다. За тэгвэл энэ моромны чуулганыг, моромны урсгалыг бий болгосон хүн бол өөрийгөө тийм ээ адилхан одоо бурхан гэж үзээд адилхан одоо өөртөө адилхан махан биетэй гэдэг үүднээс одоо өөрийгөө одоо бурхан болгож гаргаж ирсэн одоо ийм буруу урсгал байх нь. 그러니까 다시 말하면 사람이 하나님이 될 수 있다라고 가르치는 겁니다. За тэгвэл өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүн юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэх юм бол хүн хүртэл тийм ээ махан биетэй энэ хүн хүртэл бурхан болж болно гэдгийг хэлэх гээд байгаа. Хэлээд байгаа. 예, 그래서 우리는 잘 이해가 되지 않지만 많은 사람들이 그러한 이단들에게 미혹을 받는 것입니다. А гэтэл бид нар бол тэгдэггүй тийм ээ. Бид нар бол тэгж итгэдэггүй. А гэтэл үүнд бол олон хүмүүс ингэж энэ буруу урсгалд итгэж байдаг. 예, 그렇기 때문에 우리가 지금 이렇게 공부하는 것이 굉장히 중요한 것입니다. Тийм учраас бидний хувьд бол ингэж сурж одоо хичээллэх маань маш их чухал ахна. 우리가 분명히 이러한 내용을 잘 알고 있으면 저런 잘못된 이단에 빠질 이유가 없습니다. За бид нар ийм буруу урсгалын талаар ойлгож байх юм бол тийм ээ. Энэ одоо буруу урсгалын одоо сургаалуудын талаар мэдж байгаа юм бол буруу урсгалд бид нар автахгүй байх нь, орохгүй байх нь. 자, 다섯 번째, 그러면 이 하나님의 형상이 육체와 닮음이 없다면 그러면 무엇과 관계가 있는가? За тэгвэл энэ бурхны дүр төрх гэж тийм ээ. Тавдугаарх нь бурхны дүр төрх гэдэг маань махан биетэй ямар ч хамааралгүй юм бол яг юутай хамааралтай юутай нь одоо адилхан гэж хэлж байгаа юм бэ гэдэг. 자, 우리가 이 부분이 참 중요하죠. 하나님의 형상과 우리와 관계된 부분은 우리가 성경을 보겠습니다. 골로새서 3장 10절. За Колосе 3-ын 10 дугаар ишлэл бид нарыг бурхны дүр төрхтэй адилхан гэж байгаа бол яг юугаараа бид нар адилхан юм бэ гэдгийг бид нар харах хэрэгтэй. 자, 골로새서 Колосе 10절. 자, 한번 읽어주세요. За Колосе 3-ын 10 Колосе 3-ын 10 дугаар ишлэл шинэ хүнийг өмсөн энэ нь өөрийг нь бүтээсэн түүний дүр төрхийн дагуу үнэн мэдлэгт шинчлэгдсэн хүн юм а гэсэн. 네. 아멘. 아멘. 예, 지식에까지 새롭게 하심을 받는 자다고 했습니다. За энэ дээр болохоор мэдлэгт хүртэл одоо шинчлэгдсэн хүн гэж байгаа. 지식, 여기서 이 지식이 바로 하나님의 형상을 닮은 것입니다. За тэгвэл энэ дээр харах юм бол энэ мэдлэг гэдэг маань юу хэлээд байна вэ гэх юм бол тэр нөгөө бурхны тэр дүр төрхийг хэлж байна. Бурхны дүр төрх. 자, 에베소서 4장 21절. За Эфес 4-ын 21 Эфес 에베소서 4장 21절 보면 4-ын 21-р ишлэл дээр харах юм бол юу гэж хэлж байна гэх юм бол үнэн Иесуст байдагчлан та нар үнэхээр түүнийг сонсож түүгээр сургагдсан юм бол. 네. 자, 여기서도 보면 바로 이 하나님의 형상은 이 지식과 의와 거룩으로 구성되어 있는 것을 우리가 알 수 있습니다. За тэгвэл эндээс бид нэр харах юм бол тэр одоо Эфес 4-ын 21 그러니까 이 하나님의 형상은 우리의 음. 그 몸을 닮은 게 아니라 이 지식과 의, 하나님의 의와 거룩, 이 세 가지 이거를 여러분들이 잘 아셔야 됩니다. За тэгвэл бид нэр бурхны дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн гэдэг маань яг юу хэлж байна вэ гэх юм бол зүгээр махан биетийн хувьд айдлах биш тийм ээ. Харин бид нэр түүний Эфес 4-ийн 자, 21-ийн шал хоёр өөр ишлэл байна уу те? 잠시만요, 목사님. 네네네네. 여기 지금 4장 21절이죠? 예, 4장 21절. За 4-21-р ишлэл дээр энд шинэ орчуулга шал өөр орчуулга байгаа. За тэгвэл Есүс дотор үнэн байдагсан та нар үнэхээр түүнийг сонсож түүгээр сургагдсан юм бол адилхан л энэ. 근데 여기서 하나님의 형상 지식과의 결국 구성되어 4장 24절. 죄송해요. 4장 24절. За 24 байна шүү. 24. 죄송합니다.
자, 24절. За уучлаарай 24 байх нь. 잘못 나왔어요. 24절. За 24. 네. За 24 дээр юу гэж хэлж байгааг бол микрофон хаагаарай. Жинхэнэ зөвхт байдал ба ариун чанар дотор Бурхны дагуу бүтээгдсэн шинэ хүнийг өмсөө гэсэн байна. 자, 여기 보면 의 그리고 거룩 이렇게 나와 있죠. За энэ дээр зөвхт байдал, ариун чанар гэсэн байна тийм ээ. 그래서 다시 다른 표현으로 하자면 이 하나님 형상은 이 인간의 이성적인 본성, 그리고 도덕적인 본성, 그리고 영적인 본성 이렇게 또 구성되어 있다라고 말할 수 있습니다. За тэгвэл энэ юу хүү сая юу лээ? Бурхны дүр төрх гэдэг маань юу хэлээд байна гэх юм бол хүн төрлөختний одоо мөн чанар, хүн төрлөختний ёс суртахуунтай зан чанар болоод бас хүн төрлөختний тэр 영적 본성 сүнслэг мөн сүнслэг мөн чанар гэж одоо чанарыг одоо дуурайс юм а гэж бид нэр ойлгож болох юм. 그러니까 이 지식은 인간의 이성, 이 생각하는 거 있죠? 이성적인 부분이고 За тэгвэл мэдлэг гэдэг маань хүний тэр одоо бодол санаатай оюун ухаантай холбоотой байдаг бахан. 의는 바로 이 도덕적인 거. 예? За мэдээж тэр бурхны зөвхт 도덕적인 байдал 거. гэдэг маань одоо тэр ёс суртахуунтай байдалтай холбоотой байх нь хүн төрлөختний. 거룩은 이제 영적인 거, 영. За тэгвэл ариун гэдэг нь болохоор тэр сүнслэг тэр хүн төрлөختний одоо сүнслэг мөн чанартай холбогддог бахнэ. 자, 이렇게 세 가지 정도 우리가 알고 있으면 됩니다. За тэгвэл бид нар энэ гурвыг ойлгож байхад болох нь. 그러니까 이걸 좀 더 쉽게 더 표현하자면은 마음, 인간의 마음, 그리고 양심, 그리고 하나님을 알고 사랑하는 그러한 능력, 이거 이렇게 세 가지라고도 말할 수 있습니다. За тэгвэл энийг арай өөрөөр тайлбарлах юм бол тийм ээ саяны тэр хүний мэдлэг, хүний ёс суртахуун, за хүний сүнслэг байдал гэдгийг арай өөрөөр тайлбарлах юм бол хүний зүрх сэтгэл хийгээд мөнс чанар, за тэгээ бурхныг хайрлаж байгаа тэр чадлыг, тэр хайрыг хэлж байх нэ. 그래서 이 세 가지 다 중요하지만 그 가운데서 이 하나님을 알고 사랑하는 이러한 이 영적인 거룩한 부분이 더 무엇보다 중요하다 볼 수 있겠습니다. За тэгвэл бид нар энэ гурван зүйлээс хамгийн чухал зүйлийг нь юунаас илүүтэйгээр тийм ээ бурхныг таньж мэдээд тэр бурхныг хайрлах нь бол хамгийн чухал юм а гэдгийг бид нар илүү сайн санаж авах хэрэгтэй. 그러니까 이 부분이 이 짐승들하고 다르죠. 동물들하고 다른 부분입니다. За тэгвэл энэ хэсэг манд болохоор амьтдаас одоо ялгаатай байх нэ. Айлыг ахаа хэлээд гэдэг нь мөсөн юм цамсын маань юу? 네. За бид нар сая тэр мэдлэг бол хүний одоо оюун ухаантай холбогдоод за зөвхт байдал бол хүний тэр ёс суртахуун. За тэгвэл тэр бурхны тэр ариун байдал гэдэг маань тэр сүнслэг хүн төрлөختний тэр сүнслэг байдалтай холбоотой гэж хэлсэн. Тэгвэл энэ гурвыг арай өөрөөр хэлэх юм бол хүний зүрх сэтгэл, мэс чанар, за тэгээд бурхныг таних, бурхныг хайрлахыг одоо хэлж байгаамаа гэж хэлсэн байгаа шүү. Нэ, гэсэн. 네. 자, 이 하나님의 형상 그렇다면 자, 6번째 보면은 오늘날 지금도 우리가 이 하나님의 형상을 지니고 있는가? За тэгвэл 6 дугаарт нь өнөөдөр ч гэсэн бид нар бурхны дүр төрхтөгөөр байж чадаж байна уу? 자, 그렇죠. 물론 우리가 이 하나님 형상이 있습니다. Мэдээж биднэрт бурхны дүр төрх одоо ч гэсэн байгаа тийм ээ. 자, 그런데 차이가 어디 있냐면 창조 때 봤던 완전한 형상은 아니다. Гэхдээ биднэрт хэдийгээр бурхны дүр төрх байгаа ч гэсэн яг тэр бүтээлийн үед байсан яг тэр анх бүтээгдсэнтэйгээ адилхан тэр төгс дүр төрх бол биднэр биш байх нь. 그러니까 처음에 아담을 지으실 때 이 하나님의 형상 가운데서는 아직 그 죄가 없는 상태였어요. За тэгвэл анх бурхан Адамыг бүтээхэд тийм ээ Адамыг бүтээхэд энэ Адамд бол ерөөсө гим нүгэл гэдэг зүйл нэгч байгаагүй. Анх бурхны дүр төрхөөр бүтээхэд Адамд гим нүгэл гэдэг зүйл нэгч байгаагүй байна. 네, 근데 지금은 아담이 그 죄로 인해서
그 죄로 말미암아 이 타락해서 이 하나님의 형상이 훼손되었습니다. За гэтэл Адам гим нүгэл үйлдэснээс болоод тийм ээ гим нүгэл үйлдэснээс болоод нөгөө бурхны дүр төрхийг тэр одоо алдсан. 그러니까 쉽게 말하면은 이제 이게 고장이 난 거예요. мгм. 없어진 게 아니라 있는데 우리에게 이 하나님 형상이 있는데 고장이 나 있어서 그게 잘 작용을 못 하는 겁니다. За тэгвэл энэ маань арай өөрөөр алдсан тийм ээ одоо бурхны дүр төрхийг алдсан боловч бид нэр одоо 100% бурхны дүр төрхтэй биш. Харин гим нүгэл орцсон, гим нүгэлтэй байгаа учраас нэг ёсны одоо гимтэлтэй гэсэн үг. Яг нь гимтэлтэй. 그렇기 때문에 우리가 이 하나님을 섬기는 일, 하나님을 믿는 부분들이 굉장히 어려운 것입니다. За тийм учраас бидний хувьд бол бурханд итгэн, бурханд үйлчлэн гэдэг маань бидний хувьд бол маш хэцүү гэх юм одоо асуудал болдог байна. 우리의 그 형상이 훼손되었기 때문에 우리 스스로 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 없고 예수님의 십자가의 공로의 은혜로 말미암아 우리가 믿음으로 나아가게 하신 겁니다. За тэгвэл үнэхээр бурхны бидэнд өгсөн тэр бурхны дүр төрх бидэнд өгөгдсөн тэр дүр төрх нь гимтсэн учраас бид нар шууд бурхны өмнө өөрсдөө очиж чадхаа болсон. Харин бид нар бурхны өмнө очихын тулд Есүс Христийн тэр загалмайн гавьяаг тийм ээ бид нар одоо гавьяагаар дамжуулан бурхны өмнө очих болсон байгаа. 자, 그리고 하나님이 우리 인간을 만드셔서 그리고 7번째 보면은 피조물을 다스리기 위해 창조되었다 이렇게 말씀하고 있습니다. За тэгвэл бид нар бурхны дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн нь маань бас одоо бурхны биш ээ бүтээлүүдийг одоо бурхны бүтээсэн бүтээлүүдийг захирахын тулд бид нар бүтээгдсэн байна. 자, 창세기 1장 28절 한번 За Эхлэл 1:28 Эхлэл 1-ийн 창세기 28. 1장 28절 7 дугаар асуулт болцсон уу? За уучлаарай тийм шүү 7 дугаар асуудал шүү. 7 дугаар асуудал Эхлэл 1:28 хүн төрлөختөн бүтээлүүдийг тийм бурхны бүтээсэн бүтээлүүдийг захирахын тулд бүтээгдсэн байна хүн. За Эхлэл 1:28 бурхан тэднийг өрөөж үржиж олширцохог газар дэлхийг дүүргэж түүнийг эзэмшцгээг далайн загас огторгон шууд хийгээд газар дээр хөлхөгч амтан бүхнийг захирах гэвэ. 자, 여기 보면은 생육하고 번성하고 또 충만하고 정복하라 하고 있습니다. За тэгвэл энэ дээр харах юм бол үржиж одоо олширч газар дэлхийг дүүргэж түүнийг захир эзэмших гэсэн байгаа тийм ээ. 자, 이 부분은 우리가 단순히 어떤 동물이나 새나 물고기들만 이렇게 다스려라라고만 생각하면 안 됩니다. За тэгвэл бид нэр энийг харахтаа бурхан биднийг зөвхөн тэр юу гэлээ загас шувуу тийм ээ одоо газар дэлхий дээр явдаг амьтдыг л захирахыг хэлж байна гэж ойлгож болохгүй. 그러니까 하나님께서 우리에게 이러한 명령을 주셨기 때문에 우리가 이 세상의 자연 그리고 과학 또 창작 예술 이런 모든 부분을 우리가 할 수 있게 된 겁니다. Харин бурхан биднэрт энэ бүх зүйлийг дэлхийг эзэмших гэж тийм ээ одоо бүх зүйлийг удирдах тэр эрхийг өгсөн учраас одоо энэ шинжлэх ухаан, соёл урлаг, өөр юу гэдэг энэ дэлхий дээр энэ бүх одоо гайхалтай зүйлсүүдийг эзэмших тэр эрхийг биднэрт өгсөн байна. 여러분 지금 오늘 이 시대가 그렇게 문명이 많이 발전됐죠. 그래서 과학적으로 만들어지고 발명하고 발견하고 이러한 부분들이 바로 아까 그 말씀 가운데서 하나님 명령하신 대로 그렇게 된 것을 보여주는 겁니다. За тэгвэл өнөө үед энэ орчин үед тийм ээ энэ шинжлэх ухаан хөгжиж за тэгэнгүүтээ бүх зүйл хөгжиж дэвшиж бүгдийг бараг л одоо хийж болох тийм ээ одоо боломжтой болгож байгаа нь энэ бурхны тэр тушаал дунд байгаа. 시편
8편 5절에서 8절에도 비슷한 같은 말씀이 있습니다. За тэгвэл бидний мэддэг дуулал 8-ын 5-аас 8 дугаар ишлэл дээр 네, 그러니까 яг 하나님께 адилхан төстэй үг байдаг. 우리 인간에게 하나님 만들어 놓으신 그 피조물을 다스리도록 그렇게 명령하셨습니다. Бурхан тэр өөрийн бүтээсэн хүнд тийм ээ энэ дэлхийн ертөнцийг захирч удирдах тэр эрхийг бурхан өгсөн байгаа. 자, 여덟 번째 질문을 보면, 자, 창조 시 인간 상태에 관해 결점이 없는 완전한 상태에서 결핍이 있는 한 가지 요소는 무엇이었는가? 자, 라고 질문하고 있습니다. Аа. За 8 дугаар асуудал. За 8 дугаар асуудлын үед юу гэж байна вэ гэх юм бол яг тэр бүтээлийн үед хүн төрлөختөнд тийм ээ одоо 결점이 없는. 그러니까 하나님이 우리를 완전하게 мгм. 만드신 겁니다. 우리 인간을. 예, 하나님. За бурхан биднийг бол 100% бүтээсэн тийм ээ ямар ч одоо юу гэдэг өөсөйгүйг нь бүтээсэн анх тэр бүтээлийн үед. 예, 그러니까 하나님이 우리를 뭔가 부족하도록 만드신 게 아니다라는 거예요. Аха. За тэгвэл энэ маань яг юу гэсэн үг юм бэ? Бурхан биднийг анх бүтээхдээ ямар нэг одоо өөсөйгүйгээр, алдаагүйгээр, дутагдaltaгүйгээр биднийг одоо төгс бүтээсэн байгаа. 자, 그렇지만 우리에게 있어서는 이 타락할 가능성을 지니고 있었다는 거예요. Гэтэл бидний хувьд одоо нөгөө нэг гим нүгэл үйлдэх тэр боломж гэх үү тийм ээ одоо тэр бидний хувьд байсан гэсэн үг. 어, байсан байгаа. 지금 이 질문을 여러분들이 오해하시면 안 됩니다. За бид нэр энэ асуудлын талаар одоо буруу ойлгож болохгүй. 그러니까 하나님이 우리를 어떤 부족한 상태로 만드신 게 아니다라는 거예요. Энэ маань ерөөсөө энэ асуудал маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол бурхан биднийг ерөөсөө ямар ч одоо алдаа зөрчилгүйгээр бүтээсэн гэж хэлсэн байна. 그러니까 아담이 타락할 가능성이 있다는 거지 타락한 상태에서 만들어진 게 아니다라는 겁니다. Адамын хувьд бол тийм ээ одоо гим нүгэл үйлдэх боломж түүнд байсан учраас тэр гим нүгэл үйлдсэн болохоос биш тэр анханасаа юу гэдэг гим нүгэлтэй төрсөн юм анханасаа гим нүгэлтэй одоо бүтээгдсэн гэсэн үг бол биш байх нь. 그 부분이 우리가 좀 어렵게 좀 이해가 될 수 있겠지만 분명한 것은 그러니까 성경에서 하나님이 우리 인간을 만드실 때 우리가 죄에 빠질 가능성, 그러니까 죄인이 된 게 아니고 빠질 가능성이 있는 상태로 만드셨다. За тэгвэл одоо энэ биднэрт магадгүй одоо ингээд тайлбарлаад ярихад жоохон ойлгоход хэцүү байж болохын гэхдээ анханасаа бурхан тийм ээ хүнийг гим нүгэлтэд бүтээсэн юм бол биш ээ төгс бүтээсэн гэхдээ бурхан гэхдээ тэр хүн төрлөختөн гим нүгэл үйлдэж магадгүй гэсэн тийм ээ тэр боломж гэх юм уу одоо юу гэх тэр хүнд байсан байгаа. 자, 그러니까 무슨 말이냐면 하나님이 아담을 처음에 인간으로 만드셨는데 그 인간은 물론 어떤 부족한 부분이 전혀 없는 상태로 하나님 만드신 겁니다. За бүр эхнээс нь тайлбарлах юм бол бурхан анх тийм ээ тэр хүн төрлөختнийг бүтээхдээ Адамыг бүтээхдээ ямар ч юу гэдэг одоо алдаа нөгөө зөрчилгүйгээр бүтээсэн байгаа. 하지만 우리가 지금 이렇게 성경을 통해서 볼 때 이 아담은 인간의 최고의 상태가 아니었구나라는 것을 알게 된 거죠. Гэхдээ бид нэр өнөөдөр одоо ингэ явах юм бол Адам бол ерөөсөө хүн төрлөختний 최고의 상태 예. хамгийн дээд одоо юу гэх нөхцөл байдал биш байсан юм байна гэдгийг бид нэр ойлгож байна. Юу гэсэн үг юм бол 그러니까 이 최고의 상태는 어떤 상태냐면 за тэгвэл хамгийн дээд хүн төрлөختний одоо хамгийн дээд нөхцөл гэдэг маань байдал гэдэг маань юу хэлээд байна вэ гэвэл 우리가
물론 죄 가운데 있지만 예수님을 믿어서 영원한 생명을 얻어서 우리의 몸과 영이 부활한 상태. 예, 그게 바로 최고의 상태라 볼 수 있겠죠. За тэгвэл хамгийн дээд нөхцөл байдал гэж юу хэлээд байна вэ гэх юм бол бид нар Есүс Христэд итгэж түүний хүлээн аваад тийм үү түүнд итгэсэн. За тэгвэл бид нар үхээд дахин амьлах үедээ биднэрт өгөгдөж дахин амьлсан бид нар одоо үхсний дараа одоо бид нар дараа дахин амьлсан тийм үү бурхантай уулзах тэр үе маань тэр үед би болсон миний бие маань тэр үеийн бие маань ерөөсөө л хамгийн дээд нөхцөл байх нь миний хүн төрлөختний. 그러니까 무슨 말인지 이해가 되겠죠, 그죠? 아담은 물론 완전하게 하나님이 창조하셨지만 그러나 더 이상 어, 영광의 부활에 이르는 그런 영광의 상태는 아니었다. 예. За та нар бүгд ерөнхийдөө ойлгосон уу? Ойлгогдож байна уу саяны ярьсан хэсэг? Хэдийгээр Адам тийм ээ одоо маш сайн үгдий төгс төгөлдөр бүтээгдсэн боловч энэ хүн төрлөختний хамгийн одоо дээд чанар биш байсан дээд одоо юу гэдэг хэлбэр биш байсан байна гэдгийг бид нар ойлгох нь. 그래서 가장 최고의 상태는 더 이상 죄로부터 구속할 필요가 없는 그런 영광의 상태를 말합니다. За тэгвэл хамгийн тэр дээд нөхцөл байдал дээд байдал нь юу юм бэ гэх юм бол дахин тийм ээ тэднийг тэр хүн төрлөختнийг гим нүглээс аврах шаардлагагүй байгаа тэр нөхцөл. 그러니까 아담은 하나님이 처음에 완전하게 만드셨지만 그러나 여기 질문이 바로 이 결핍이 되어 있다는 그 질문은 바로 이 타락할 가능성이 있었다라는 것을 말하는 것입니다. За гэтэл Адамын хувьд бол тийм ээ Адам хэдийгээр төгс төгөлдөр бүтээгдсэн ч гэсэн энэ одоо бүтээлийн хувьд биднэрт одоо хүн төрлөختөнд гим нүгэл үйлдэх одоо нөхцөл одоо бүрдсэн байх юм бол бид нар гим нүгэл үйлдэх боломжтой байсан байх. 자, 아홉 번째, 이 창조 교리에 반해서 네, 목사님 잠시만요. яасан гинэ? Хүнийг нөгөө сонголт хийхээр бүтээгдсэн гэсэн байдаг. За одоо тэр хүн одоо гим нүгэл үйлдэх боломжтойгоор бүтээгдсэн гэсэн үг байна. 네, 목사님. 네네. 자, 아홉 번째, 이 창조 교리에 이 반대하는 이 심각한 오류가 오늘날에 팽배하고 있습니다. За тэгвэл энэ одоо юу гэдэг бидний бүтээлийн одоо 9-р асуудал нь юу гэх юм бол бүтээлийн талаарх одоо сургаалыг тийм ээ эсэргүүцдэг маш ноцтой тийм одоо эсэргүүцэж байгаа буруу одоо зүйл өнөө үед ч гэсэн байдаг. 예, 그것은 바로 진화론입니다. 진화론. За тэгвэл энэ буруу биш энэ юу лээ сая бүтээлийн одоо байдлыг тийм ээ бүтээлийн сургаалыг эсэргүүцдэг маш ноцтой одоо буруу зүйл байдаг гэсэн тэр нь юу вэ гэх юм бол одоо бидний нөгөө сайн мэддэг 10 жилдээ сурдаг хувьслын онолыг хэлж байгаа Дарвины онолыг хэлж байгаа. 이 진화론은 인간이 하나님의 특별한 피조물임을 부정합니다. За тэгвэл хувьслын онол маань юу хэлээд байдаг вэ гэвэл хүн төрлөختөн бол бурхны хувьд бол маш онцгой бүтээлэн шүү гэдгийг ерөнхийдөө өгөөсгөж байна гэсэн үг. 네, 그래서 아이들이 학교에서 대부분 이 진화론을 배우고 있습니다. За хүүхдүүд бол их одоо сургуульд энэ 10 жилд тийм ээ одоо энэ хувьслын онолыг сурдаг. 우리 창조론은 교회에서밖에 가르치지 않습니다. За тэгвэл бүтээлийн хувьд бүтээлийн онолын талаар бол зөвхөн чуулганд л заадаг байгаа энэ бүтээлийн талаар. 네, 그렇기 때문에 여러분들이 이 창조에 대한 이 하나님 말씀을 분명하게 잘 알고 또 가르쳐야 될 것입니다. За тийм учраас бид нар энэ бүтээлийн талаар маш сайн ойлголттой байж маш сайн сураад өөрсдөө үүнийгээ тийм ээ энэ бүтээлийн талаар маш сайн зааж чаддаг байх хэрэгтэй. 그러니까 진화론은 말 그대로 인간이 그러니까 원숭이가 이 하등 동물 원숭이가 점점 자라서 진화돼서 인간이 되었다 이렇게 주장하는 거죠. За хувьслын онол маань өөрөө юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол одоо сармагч тийм ээ хүн дүрст би ч хувирсаар ягаад хүн болцсон гэж хэлдэг байгаа. 자, 이 진화론은 열 번째 문제 보면 이 진화론은
하나의 그냥 이론일 뿐입니다. 이론. Мгм. За тэгвэл 10 дугаар асуудал. Энэ хувьслын онолыг бид нар хэрхэн ойлгож авах вэ гэдэг. Хувьслын онолыг бид нар хэрхэн ойлгож авах вэ? За тэгвэл энэ маань нэг ёсны зүгээр л онол байх нь. 그리고 이 진화론을 주장하는 그 이 증거들이 상당히 부족합니다. За тэгээд энэ хувьслын онолыг бүр баталж өгч байгаа одоо нотлохоонууд маш цөөхөн байдаг байх нь нотлохоо. 심지어는 이거를 만들어서 조작해서 거의 근거도 없는 그런 증거들을 가지고 자기들의 주장을 이렇게 주장합니다. 자기들의 이론을 주장합니다. Харин энэ хүмүүс яадаг вэ гэх юм бол тэр хувьслын онолыг батлахын тулд өөрсдөө тэр нотлохоо тийм ээ одоо баримтыг бий болгож өөрсдөө зохиож бий болгочоод одоо энэ бол одоо юу гэдэг одоо баримт нь энэ байна нотлохоо нь энэ байна гэж хэлж үзүүлдэг хэлдэг байгаа. 그러니까 여러분 우리가 성경을 우리가 보고 예수님을 분명히 믿는 성도라면 의심할 여지가 없습니다. 하나님이 이 짐승과 사람을 다르게 만드셨다는 것에 대해서 의심할 여지가 없습니다. За тэгвэл бид нар бурхны хувьд бол хүн бол хүнийг бурхан бүтээсэн гэдэгт бид нар одоо эргэлзэх шаардлага байхгүй. 그러니까 이 진화론은 성경과 반대하는 이론입니다. За тэгээд энэ хувьслын онол бол одоо юу гэдэг хувьслын онол бол ерөөсөө Библийн эсрэг тийм ээ 100% эсрэг үздэг гэдэг ийм онол байна. 만약에 그 원숭이가 사람으로 진화가 됐다면 지금도 계속 진화가 돼야 됩니다. Хэрвээ одоо хүн дүрст бич маань одоо хүн болж хувирж байсан бол одоо ч гэсэн тийм ээ одоо хувирсан хүмүүс бий болсоор байх хэрэгтэй байсан. 물론 이제 그 새들이나 어떤 짐승들을 볼 때 약간 그 형태가 살짝 이렇게 변형된 모습은 우리가 보여지기도 합니다. Жоохон юу хөө одоо юу гэдэг шувуу ч юм уу ингэж өөрчлөгдөж тийм ээ одоо шувуу одоо бусад амьтан жоохон өөрчлөлт байдаг ч гэсэн тэр бол 100% одоо тэр юу гэдэг хувьслын онолыг нотолж байгаа баримт бол биш байх. 그렇다 하더라도 그 본질적인 그 유전자적인 그런 부분들은 전혀 바뀌지 않는 것입니다. Хэдийгээр тэд нэр ингэж хувирч жоохон өөрчлөгдсөн ч гэсэн яг тэдний одоо юу гэдэг ген нь одоо ингэж өөрчлөгдөж хувирдаггүй байна. 100% одоо өмнөх одоо юу гэдэг амьтны дүр төрхөөсөө шал өөр гентэй болж өөрчлөгддөггүй байна. 뿐만 아니라 이 진화론으로 인해서 이 진화론을 계속 주장함으로 인해서 결국에는 우리 이 사람의 양심을 무감각하게 만드는 것입니다. За тэгвэл ингээд одоо юу гэдэг энэ хувьслын онолыг хит юу гэдэг дагаж баримталж энэ хувьслын онолоо дагуу одоо хүн бий болсон гэж байнга ингэж хэлж ярьсаар байтал нөгөө хүн төрлөختөнд одоо хүн төрлөختийн тэр мэдрэмжийг хүртэл одоо байхгүй болгоцсон байна. 뿐만 아니라 인간의 그 도덕적 책임감 이 부분도 약화시키는 것이 바로 이 진화론입니다. За тэгвэл хүний зүрх сэтгэл тийм ээ одоо юу гэдэг зүрх сэтгэлийг хүртэл 여러분들이 잘 알고 계시는 역사적으로 이 세계 제2차 대전 이 전쟁도 바로 인간의 이 진화론을 광범위하게 받아들인 결과로 이 전쟁을 일으키게 된 것입니다. За тэгвэл хүний зүрх сэтгэлийн нөгөө нэг хүн чинь өөрөө нөгөө нэг ямар нэгэн зүйл хийх юм бол ёс суртахууны хувьд хариуцлага хүлээж чадвартай байдаг тийм үү? Гэтэл энэ хувьслын онол хүртэл энэ зүйл дээр хүртэл нөлөөлөөд энэ хүмүүс ямар нэг хариуцлага хүлээх чадваргүй болсны үүднээс одоо бидний хувьд маш сайн мэддэг дэлхийн 2 дугаар дайн хүртэл бий болсон байна. 자, 우리가 이제 거기까지만 설명을 보고 이제 5가로 넘어가도록 하겠습니다.
За юу бүгдээрээ бүтээлийн талаар ямар ч гэсэн ингэж энэ хүртэл яриад дараагийнхаа 자, одоо хэсэг рүү бүлэг рүү орё. 하나님의 섭리. За энэ болохоор Бурхны одоо удирдлага. 5 дугаар бүлэг Бурхны удирдлага. 자, 그러니까 우리가 하나님이 그 작정하신 일에는 바로 우리가 앞에서 보았던 창조와 그리고 지금 보려고 하는 이 섭리가 있는 것입니다. За тэгвэл бид нар Бурхны одоо шийдвэрийн талаар үзэж байгаад тэр дотроосоо яваад Бурхны бүтээлийг үзсэн. За тэгвэл Бурхны бүтээлээс гадна Бурхан энэ одоо хэрхэн удирддаг вэ гэдгийг бид нар сайн бас мэдэх хэрэгтэй. 자, 하나님의 섭리 사역이란 무엇인가? За тэгвэл Бурхны одоо удирдлага гэдэг маань юу юм бэ гэж эхний асуулт. 자, 섭리라는 말은 쉽게 말하면 이 보존하고 다스린다 이렇게 생각하시면 됩니다. За тэгвэл энэ удирдлага гэдгийг бид нар маш амархнаар ойлгоно гэх юм бол бид нар юу гэх вэ? Бурхан өөрөө тэр ямар нэг зүйлийг батлан дааж хамгаалаад тэгээд удирдна гэсэн үг байна. 자, 그래서 이 하나님의 섭리 사역이란 모든 이 피조물에 대해서 가장 거룩하고 지혜롭고 능력 있는 보존과 다스림이다. За тэгвэл энэ одоо Бурхны удирдлага гэдэг нь юу вэ гэх юм бол удирдлага гэх нь бүх бүтээлүүдийн талаар тийм ээ хамгийн ариунаар бас ухаалгаар өөрийн хүч чадлаараа одоо бүх байдлыг нь хадгалж хамгаалan захирахыг хэлж байна гэсэн үг. 그래서 그 자신의 영광을 위해 그들과 그들의 모든 행동을 조종하는 것이다. 네, 잠시만요, 목사님이가 좀 처음부터 다시 말해달라고. 네네네. За тэгвэл Бурхны удирдлага гэдэг нь юу юм бэ гэх юм бол түүний Бурхны тийм ээ бүх бүтээлүүдэд хандсан. За бүх бүтээлүүдийн талаар гэсэн баг бид түрүү. Бүтээлүүдийн талаар түүний хамгийн ариун, хамгийн тэр одоо мэрэгэн ухаантайгаар, хүч чадалтайгаар хадгалж захирахыг хэлж байгаа. Хадгалж захирна гэдэг маань одоо тэр хэлбэр байдлаа алдахгүй ч юм уу тийм яг байх ёстой байдал байр суурин дээр байдаг тэр хэлбэрийг тэгээд захирахыг хэлж байгаа. Тэгээд тэр өөрийн алдрын төлөө тэднийг бас одоо тэдний бүх үйлдэл, бүх одоо үйл ажиллагааг нь захирч одоо удирдах байдаг байна. 그러니까 간략하게 말하면 하나님의 보존과 다스림이다. 이렇게 기억하시면 됩니다. За тэгвэл ерөөсө Бурхны удирдлагыг хэлэнгүүт бид нар маш амархнаар зүгээр юу гэж бодох вэ гэх юм бол Бурхан нөхцөл байдлыг яг хэвэнд нь хадгалж бас тэрийг захирч байдаг байх нэ гэж л ойлгоход болно. 자, 성경을 잠깐 보겠습니다. 시편 145편 17절. За дуудлал 145-ын 17. Дуудлал 145-ын 17 холбоотой ишлэл. 자, 시편 145편 17절에 보면 За дуудлал 그 모든 행위에 의로우시고 그 모든 행사에 은혜로우시도다. За дуудлал 145-ын 17 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байна вэ хэмэвэл эзэн бүх замдаа зөвхт бөгөөд өөрийн бүх үйлсэд инэрэнгүй гэсэн. 아멘. 바로 이 의로우시다. 이게 바로 거룩입니다. 하나님의 섭리는 거룩하다. За тэгвэл энэ дээр зөвхт гэж байна тийм ээ. Тэгвэл энэ зөвхт гэж хэлж байгаа маань зөвхт гэдэг маань тэр Бурхны энэ удирдлага тийм ээ. Энэ Бурхны удирдах байгаа энэ удирдлага нь л үнэхээр ариу юм а гэсэн үгийг гэдэг утгыг илэрхийлсэн байна. 자, 그래서 이 하나님의 이 섭리에 대한 이 장은 굉장히 은혜로운 장이다라고 할 수 있습니다. 은혜. За тийм учраас бид нар Бурхны энэ удирдлагын талаар сурж байгаа энэ бүлэг маань бол одоо маш одоо юу гэдэг нэгүүлсэнгүй Бурхны тэр нэгүүлсэнгүй байдлын талаар сурж байгаа бүлэг гэж бид нар ойлгож болох нэ. 그래서 이 하나님의 섭리를 보이지 않는 은밀한 하나님의 손길이다라고도 말합니다. За тийм учраас бид нар энэ Бурхны удирдлагыг бид нар юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол ерөөсө
үл үзэгдэх тийм ээ нууцлал бурхны одоо удирдлага гэж ойлгож болдог хэлж байдаг байна. 그러니까 하나님이 하시는 일이 우리가 잘 보이진 않지만 그러나 하나님은 끊임없이 보존하시고 다스리고 계신다는 겁니다. Гэтэл бурхны тэр удирдах байгаа байдал нь биднэрт харагддаггүй тийм ээ биднэрт мэдэгддэггүй. Гэхдээ бурхан бүх зүйлийг одоо өөрийнх нь хэв байдлыг нь алдагдуулал одоо бүх байдлыг нь хадгалж тийм ээ одоо тэр удирдсаар байдгаа гэж захирсаар байдгаа гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. 자, 시편 104편 24절에 보면 За дуулал 124-ийн 24 дээр харах юм бол дуулал 104-ийн 24 자, 이 하나님의 섭리가 지혜로우시다라는 말씀이 있습니다. За энэ дээр харах юм бол мэрэгэн ухаанаар та гэж хэлсэн ишлэл байгаа. 예, 그렇죠, 여러분. 음흠. 여러분들이 하나님이 창조하신 세계를 볼 때 이건 뭐 인간이 도대체 상상할 수 없는 그러한 하나님께서 지혜로 창조하신 겁니다. За тэгвэл бид нар эндээс харах юм бол энэ ишлэл дээрээс ингээ харах юм бол аяа эзэн таны үүс хичнээн ихвэ та мэрэгэн ухаанаар та тэр бүхнийг бүтээжээ дэлхий баялгаар тань дүүрэн юмаа гэж. Ингээд харахад л бурхны мэрэгэн ухаан хичнээн их гайхалтай байгааг бид нар эндээс харж болох нэ дэлхийн ертөнцийг бүтээснийг нь харахад бид нар бурхны мэрэгэн ухааныг харж болох нь. 그렇죠, 여러분. 뭐 꽃이 피고 지고 해가 뜨고 달이 뜨고 이런 모든 우주 삼라만사 모든 일들이 우연히 저절로 자기 마음대로 되어지는 게 아니라는 걸 우리가 알 수 있죠. За тэгвэл бид нар эндээс харах юм бол юу гэж ойлгож болох вэ гэх юм бол энэ дэлхийн ертөнц дээр байгаа бүх зүйлс энэ одоо сансар окторгүй дэлхийн ертөнцийн байгаль энэ бүх зүйл маань санамсаргүйгээр өөрөөсөө ингээд бий болонгуудаа өөрөөсөө ингээд ямар ч аюулгүй ингээд оршин тогтнод байгаа юм бол биш тийм үү? 우리 인간이 사는 것도 그렇습니다. 우리가 살아 있는 것도 Хүний амьдрал гэсэн яг адилхан. Бидний амьд байгаа байдал маань хүртэл яг адилхан байна. 우리가 먹고 자고 하는 모든 일들이 보면 정말 우리가 알 수 없는 모든 이 하나님의 섭리를 우리가 볼 수 있게 됩니다. За бидний идэж ууж энэ одоо унтаж хөвтөж тийм ээ одоо ингээд босч байгаа ингээд энэ бүх амьдрал зүйлийг нөхцөл байдлаа энэ амьдралаа ингээд харах юм бол бурхны тэр гайхалтай удирдлага байгаа учраас бид нэр өнөөдрийг хүртэл амьдрсаар байна. 히브리서 자 1장 3절 말씀에도 보면은 이 하나님의 섭리는 강력하시다. За тэгвэл Еврэ 1-ийн 3 дугаар ишлэлийг харах юм бол Еврэ 1-ийн 3 дугаар ишлэл дээр харах юм бол 그러니까 하나님이 하시는 сүр завхлантай гэж байгаа. 예, 음흠. 하나님이 하시는 일은 약한 일이 아니에요. 하나님이 또 뭐 대충 이렇게 하시는 일이 아니십니다. За 안전하시고 강력하시고. 예. тэгвэл бурхны хийж байгаа ажил бол тийм ээ юу гэдэг зүгээр нэг суул доороо эсвэл одоо нэг хийж байгаа зүйлээ одоо хийдэг ч юм уу болдог ч юм уу гээл тийм ээ ингэж хайдаг ийм биш харин бурхан хийж байгаа зүйлээ бүгдийг эцэнд нь тултал нь сүр жавхлантайгаар хийж гүйцэтгэдэг байна. 마태복음 10장 29절에 보면은 참새 2마리가 팔리는 것도 하나님이 허락해야 팔린다고 했습니다. Еврэ 1-3. За тэгэнгүүтээ тэр шувуу хүртэл тийм ээ одоо Матай номдэр харах юм бол 2 шувуу хүртэл зарагдах уугүй гэдэг нь бурхны хүслээр байдаг гэж хэлсэн байна. 뿐만 아니라 우리 머리털까지 다 세신바 된다고 했습니다. За тэгээд зогсохгүй бидний толгой өвс тийм ээ хэд байгаа вэ гэдгийг хүртэл одоо тоолсон байдаг гэсэн. 이렇게 하나님은 모든 피조물을 다스리십니다. За бурхан ингэж бүх бүтээлүүдээ өөрөө захирч удирдах байдаг байна. 뿐만 아니라 창세기 45장 7절에도 보면은 Эхлэл 45-ийн 7 дугаар ишлэл дээр харах юм бол Эхлэл 45-ийн 7 45장 7절 8절에 보면 자 여기에 모든 이 행위
모든 음흠. 피조물들, 우리 사람도 포함되죠. 이 음흠. 행위를 제어하신다. За тэгвэл 45-ын 7-оос 8 дугаар ишлэл. Энэ 7-оос 8 дугаар ишлэл дээр харах юм бол бурхан бол ерөөсөө хүн хийгээд энэ байгаль ертөнцийн хийж байгаа үйлдэлийг нь хүртэл урьдаас бүгдийг тогтоосон байна гэж хэлсэн байна. 이 본문은 이제 요셉에 대한 본문인데 За тэгвэл энэ 45-ын эхлэл 45-ын 7-оос 8 дугаар ишлэл маань болохоор Йосефийн хэлж байгаа үг байгаа. 형들이 요셉을 미워서 죽이려 했다가 이제 그러니까 노예로 팔았죠. Ах нар нь Йосефийг тийм ээ одоо юу гэдэг алах гэж байгаад алалгүйгээр харин ч одоо түүнийг боол болгоод зарцсан тийм ээ худалдсан. 그래서 요셉이 종살이 하다가 또 감옥에도 들어가기도 했지만 결국에는 그 하나님께서 총리로 세우셨습니다. Гэтэл энэ боол болон худалдагдаж яваа зогсохгүй тэр яаж байсан бэ гэх юм бол түүнийг тэр одоо газрын одоо тэр Египтийн тийм ээ одоо захирагч болгож хүртэл одоо өргөмжилсэн байгаа. 그때 이제 요셉이 형들과 다시 만나게 되는데 그때 하는 말씀이 오늘 아까 그 본문 가운데서 하나님이 나를 여기로 보내셨다. 그렇게 말씀하고 있습니다. За тэгвэл ингэж энэ үйл явцын дараа энэ бүх одоо бас үйл явцын дараа тэр ах нартайгаа уулзаад хэлж байгаа үг нь юу гэсэн бэ гэвэл та нар намайг явуулаагүй нааш нь та нар явуулаагүй харин бурхан явуулсан гэж тэр хэлж байгаа. 그러니까 이 요셉의 말은 우리에게도 다 적용이 되는 말씀입니다. За тийм учраас Йосефийн хэлж байгаа энэ үг бол өнөөдөр бидэнд ч гэсэн яг хамаатай үг байна. 그러니까 지금 저도 여러분도 지금 이 시간 우리가 함께 공부하는 이러한 일도 하나님께서 이렇게 해주신 겁니다. За тэгвэл үнэхээр би болоо тийм ээ өнөөдөр суралцаж байгаа оюутнууд та нар хүртэл энэ бүх зүйл маань санамсаргүй болсон юм биш харин энэ бүх зүйл бурхны удирдлагаар тийм ээ бурхны одоо удирдлагын дагуу болж байгаа зүйлс ахна. 그러니까 모든 순간 모든 일들이 다 하나님께서 관여하신다. За тийм учраас бүхий л хором цаг нэг бүр за тэгээд бүхий л үйлдэл нэг бүрийг бурхан өөрөө одоо харж хянж байдаг байна. 자, 그런 가운데 로마서 11장 16절 말씀을 보면 36절 로마서 11장 36절 За тэгвэл энэ бүх зүйлийн дараа Ром 11:36 дугаар ишлэл. 자, 하나님은 자신의 영광을 위해서 모든 것을 다스리신다. За тэгвэл энэ дээр харах юм бол бүх зүйлийг бурхан ерөөсөө л өөрийн алдрын төлөө захирж байдаг байна, хийж байдаг байна. 그러니까 분명한 목적이 있습니다. 하나님의 영광을 위해서 하나님이 섭리하신다. За тэгвэл мэдээж энэ бурханы удирдлага тийм ээ ингэж бурхан удирдах захирж байгаа нь ерөөсөө л зоригтой. Тэр ямар зорилго гэх юм бол бурхан өөрийн алдрын төлөө энэ бүх зүйлийг хийж байдаг байна. 그러니까 특별히 우리가 하나님의 영광을 위해서 하는 일들은 하나님께서 더욱 분명한 하나님이 이 섭리로 인도해 주신다라는 것을 우리가 알 수 있습니다. За тэгвэл бид нар эндээс харахад ерөөсөө бид бурханы удирдах байгаа бүх зүйл тийм ээ үнэхээр бурханы алдрын төлөө тэр бүх зүйлийг сайн сайхан руу удирдах байдаг байна. 그러니까 여러분들이 뭐 다른 여러 일들도 하나님이 섭리하시겠지만 그러나 지금 특별히 이렇게 하나님의 일을 위해서 이렇게 공부하시고 또 선교하시고 또 하는 이러한 일들은 특별히 하나님의 영광이 드러나는 일들이기 때문에 하나님이 더욱 섭리하시는 것입니다. За тэгвэл мэдээж бурхан бүх зүйлийг удирддаг тийм ээ бүх хүмүүсийг бүх хүн төрлөختийг удирдах байгаа. Гэхдээ өнөөдөр энэ тэр дундаас бурханы ажлын төлөө суралцаж, хөдөлмөрлөж тийм ээ одоо бурханы чуулганыг захирч одоо удирдах, бурханы чуулганыг авч яваа энэ бүх зүйл бол ерөөсөө бурханы тэр алдрын төлөө, бурханы тэр сайн сайхны төлөө бурханаар одоо удирдуулан хийгдэж байгаа ажлууд байна. 자, 보이지 않는다고 했어요. 보이진 않지만 하나님의 섭리를 잘 깨달으시는 분들은 은혜가 넘칩니다. 은혜가. Гэтэл бид нар түрүү хэлсэн тийм бурхны энэ удирдах байгаа удирдлага энэ бүх зүйл
бидний нүдэнд харагддаггүй тийм ээ. Бидэнд харагддаггүй. А гэхдээ бид нэр үүнийг хэдийгээр харагдахгүй байгаа ч гэсэн бид нэр үүнийг итгэлээр хүлээн авч бид нэр түүгээр одоо удирдуулж явах хэрэгтэй байна. 자, 해설을 보겠습니다. За энэ нэг асуултынхаа тайлбарлуу нөрөө. 자, 첫 번째, 이 피조된 모든 만물과 하나님과는 어떤 관계가 있는가? За нэгдүгээр асуудал. Бүтээгдсэн бүх бүтээлүүд бурхантай ямар хамааралтай вэ? Ямар холбоотой вэ? Нэгдүгээр асуудал. Бүтээгдсэн бүх бүтээлүүд бурхантай ямар хамаарал холбоотой вэ? 자, 우리가 이 섭리 전에 창조에 대해서 우리가 공부했죠. За бид нар дөнгөс сая энэ удирдлагыг бурхны удирдлага гэдэг одоо бүлэг эхлэхээс өмнө бурхны тэр бүтээлийн талаар сурсан байгаа тийм ээ. 그러니까 이 모든 만물은 하나님이 창조하신 것이다라는 것을 먼저 우리가 거기에 대한 이 믿음의 전제가 있어야 됩니다. Бид нар тэгвэл бүхэл бүтээлүүдийг бурхан бүтээсэн юм а гэдэг тэр итгэл биднэрт байх хэрэгтэй. Бүх бүтээлүүдийг бурхан бүтээсэн гэж бүх зүйлсийг. 그리고 우리가 이 섭리 이어서 배우는 가운데 이 피조된 것들은 항상 하나님께 의존적이다. 그 존재가 하나님께 의존적이다. За тэгвэл бурхнаар бүтээгдсэн энэ бүх бүтээлүүд хизээд ч гэсэн үргэлжид бурханд итгэж найддаг байна. 그러니까 우리가 이 섭리를 공부할 때 정말 중요한 부분은 바로 여기 있어요. 그러니까 만들어진 것 중에서 이 독립적인 존재가 하나도 없다는 거예요. За бурхнаар бүтээгдсэн энэ бүтээлүүд дундаас хинч тийм ээ өөрийн одоо бие даасан чанар гэж байхгүй. Бүгдээрээ бурхнаас хамааралтай байдаг байна. 그러니까 하나님의 도우심, 그러니까 하나님의 그 의존이 없이는 존재할 수 없다. Тийм учраас энэ бүх бүтээлүүд бурхны тусламж болоод бурхны хамаарал байхгүй бол энэ бүтээлүүд маань өөрөөрөө оршин тогтнож чадахгүй. 자, 그런데 두 번째, 하나님의 이 섭리 교리를 부정하는 그러한 종교가 있습니다. 종교 체계가 있습니다. За тэгвэл хоёрдугаар асуудал бурхны тийм ээ энэ одоо удирдлагын талаарх өгүүлсэгдэг тийм одоо шашны үзэл баримтлал байдаг бахан систем байдаг бахан. 자, 그게 바로 이신론입니다. 이신론. 이신론? 네, 이신론. 영어로 여기 DISM 있죠. 데이즘. 네. 이신론. Шашны систем, шашны үзэл байдаг гэсэн. За тэгвэл энэ одоо өөрөө яг ямар үзэл ингэж одоо бурхны удирдлагын талаар одоо өгүүлсэж эсэргүүцэж байд юм бэ гэх юм бол энэ нь юу юм бэ гэвэл 그러니까 디스м нь одоо юу юм бол 이 신론은 이 18세기 영국에서 영국 사상가들이 만든 그러한 체계입니다. За тэгвэл энэ маань болохоор 18 дугаар зууны үед одоо хүмүүсийн одоо бий болгосон одоо нэг тийм үзэл байгаа. 그러니까 그 당시 이제 합리주의적인 그런 세계관, 그러니까 하나님이 이제 창조를 하셨는데 그 나머지 운명은 그 우주 자체에 맡겨 놓으셨다. 그러니까 그냥 자연의 이치대로 그렇게 돌아가게 만드셨다. 이제 그게 바로 이신론입니다. За тэгвэл диизм гэдэг маань гэж юу хэлээд байна вэ гэх юм бол энэ маань яг бурхан бүтээсэн тийм үү? Бурхан бүтээсэн боловч бурхан бүтээгээл орхисон. Харин өнөөдрийн хүртэл энэ бүтээгдсэн бүтээлүүд нь өөрөөсөө бие дааж оршин тогтнож байгаа гэж үздэг байх. Үзлийг одоо диизм гэж хэлдэг байна. 그러니까 쉽게 말하면 하나님이 창조를 하셨어요. 그런데 그 다음에는 하나님이 관여를 안 하신다. 그냥 내버려 두신다. 그게 바로 이신론입니다. За тэгвэл энэ диизм гэдэг маань юу юм бэ гэвэл мэдээж бурхны хувьд бүтээсэн, бурхан бүтээгээд орхисон. Харин цаашдаа өөрөөсдийнхөө одоо юг өөрөө тэр дэлхий дээр оршин тогтнож явдаг гэж хэлсэн байна. Одоо үздэг хүмүүс ахна. 그래서
이 우주는 이 시계와 같다. 이 시계. Мгм. За тийм учраас энэ сансар огторгуу хүртэл яг л энэ цагтай адилхан гэж байна. 그래서 하나님이 시계를 만드셨고 그 시계의 태엽을 감고 그냥 놔두셨다. 이게 바로 이 신론입니다. За тэгвэл энэ дээр юу гэж үздэг вэ гэх юм бол бурхан хэдийгээр бүтээсэн боловч яг л ингээд цаг тийм ээ одоо зай хийгээл өөрөө ингээд яваад байдагтай адилхан гэж одоо үздэг байна. 그러니까 하나님이 만들어 놓긴 했지만 그거를 보존하거나 다스리는 게 아니고 그냥 자연 법칙에 의해서 스스로 그렇게 이제 가는 거다. 이게 이신론입니다. За тэгвэл одоо анх ядын бурхан тийм ээ энэ дэлхийн ертөнцийг бүтээгээд орхисон. Харин бусд нь л яг л тэр одоо юу гэдэг дэлхийн ертөнцийн сансар огторгуу өөрөө байгалийнхаа жамаар байгалийнхаа хуулиар одоо явж байгаа гэж үздэг үзлийг одоо дизм гэдэг байна. 자, 그렇다면 세 번째, 왜 이신론이 왜 심각한 오류가 있는가? 왜 잘못됐는가? За тэгвэл 3 дугаар асуудал энэ дизмийн үзэл яагаад тийм ээ ноцтой гэхүү одоо маш одоо буруу вэ? Яагаад маш их буруу вэ гэж. 아까도 짧게 설명을 받지만 이신론은 우리가 살아가는 세상과 하나님은 아무런 관계가 없다라고 가르치기 때문입니다. Бид нэр сая дөнгөж хальт яриад өнгөрсөн тийм ээ. Яагаад буруу юм бэ гэх юм бол энэ дизм өөрөө хэлэхдээ дизмийн үзэл нь өөрөө юу вэ гэх юм бол бурхан дэлхийн ертөнцийг бүтээгээл хайцсан. Одоо бүтээгдсэн дэлхийн ертөнц бурхантай ямар ч хамааралгүй гэж үздэг гэдэг нь одоо буруу байна. 그러니까 여러분 이신론은 하나님을 부정하는 게 아니에요. 하나님을 인정하지만 그런데 하나님은 세상과 이미 오래전에 결별을 했다. 그래서 더 이상 만날 수 없다. 이렇게 말하는 것입니다. За тэгвэл энэ дизмийн үзэл маань бурханыг өгөөсгдөггүй байх нь тийм ээ. Өгөөсгдөггүй. Гэхдээ бурхан бүтээгээд зүгээр л хайцсан. Бурхан энэ дэлхийн ертөнцийг цааш нь одоо юу гэдэг захирч удирддаггүй, хамгаалдаггүй гэж үздэг байна. 그렇기 때문에 하나님은 우리의 기도를 들을 수 없고 또 우리가 하나님과 교통할 수도 없다. За тийм учраас бурхан биднийг одоо бүтээгээл хайцсан учраас бидний залбирлыг сонсдоггүй, бид нартай харилцдаггүй гэж одоо үздэг байна. 자, 여러분. 그렇다면 왜 이러한 이신론이라는 것을 만들어서 이렇게 하나님과의 결별이 됐다라고 주장할까요? Тэгвэл тийм ээ одоо яагаад заавал энэ дизмийн үзлийг гаргаж ирээд одоо юу гэдэг Христэд итгэж нартай одоо хамааралгүй гэд одоо юу гэдэг ийм зүйлийг дахин одоо гаргаж ирээд ярьж байгаа юм болоо. 아까도 우리가 몰몬교 잠깐 설명을 들었었죠. 몰몬교. За тэгвэл энэ талаар тайлбарлахад бид нэр түрүүн мормны талаар одоо жоохон ярьж өнгөрсөн тийм ээ. 그 몰몬교는 인간의 육신이 하나님과 닮았다라고 그렇게 주장했다고 했습니다. За мормны үзэл дээр одоо урсгал юу гэж үздэг вэ гэвэл хүний махан бие бол бурхныг дуурайсан юм а гэж хэлдэг гэсэн байна. 자, 그런데 이신론은 하나님과 결별했다라는 이론이죠. За гэтэл дизмийн үзэл нь болохоор юу гэдэг вэ гэх юм бол энэ дэлхийн ертөнцүүд одоо энэ бүтээгдсэн бүтээлүүд бурхнаас одоо тусдаа оршин байдгаа гэж бурхнаас ямар ч хамааралгүй оршин байдаг гэж үзэж байгаа. 자, 좀 차이가 있는 것 같지만 이들이 주장하는 것은 같습니다. 뭐냐면 바로 인간입니다. 인간. За тэгвэл энд маань жоохон ялгаатай юм шиг боловч энэ дизмч байна уу, мормонч байна уу тийм ээ энэ маань ерөөсөө адил төстэй талтай. Энэ нь юу вэ гэвэл ерөөсөө хүн төрлөختний тал дээр одоо адилхан бодолтой байдаг байна. 그러니까 이신론에서도 말하고 싶은 것은 바로 하나님보다 인간이 중요하다. 그걸 말하는 겁니다. Тийм учраас дизмийн үзэл дээр хэлж байгаа зүйл юу вэ гэвэл бурхнаас илүүтэйгээр хүн тийм ээ хүн төрлөختөн бол хамгийн чухал гэж үздэг байна. 그러니까 구원에 관해서도
하나님이 우리를 구원해 주는 게 아니라 인간 우리 스스로가 얼마든지 구원할 수 있다라고 주장하게 되는 것입니다. Гэтэл тэд нар юу гэж үзэж байна вэ гэх юм бол хүн төрлөختнийг заавал тийм ээ одоо бурхантай ахаар хамааралтайгаар тэр аврах шаардлагагүй хүн өөрөө бурхантай адилхан болж болно гэж үздэг байна. 자, 그래서 네 번째 보면은 자, 이 이신론으로 해서 아주 조직된 중대하고 대중적인 기구가 있습니다. За тэгвэл өнөө үед энэ одоо энэ дизм дээр суурилсан одоо маш одоо юу гэдэг системтэй за тэгээд маш ноцтой ийм байгууллага гэх юм уу байгууллага одоо маш гэх юм тийм зүйл байдаг. 뭐 여러분 가운데 뭐 들어본 분들도 계실 텐데 이 프리메이슨과 또 형제단 이런 조직들이 있습니다. Магадгүй та нарын дундаас сонсон байж магадгүй энэ Freemason гээд бас энэ одоо 형제단. 네네, 형제단. За энэ 형제단 энэ одоо юу юм болоо? Тэгвэл ах дүүсийн үзэл гэх юм нэг тийм зүйл байдаг байх нь ах дүүсийн одоо бүлгэм гэж. 이들이 이 이신론적인 신관을 가지고 있습니다. Энэ хүмүүс энэ бүлгэмүүд болохоор энэ дизмийн одоо үзлийг дагдаг байна. 이들이 하나님을 인정하지 않는 게 아니에요. Эднэр бол бурхныг одоо 인정하지 않다고. 하나님을 부정하는 게 아닙니다. Эднэр болохоор бурхныг одоо юу гэдэг эсэргүүцдэггүй байна. 그러니까 하나님의 존재에 대해서, 그러니까 하나님은 분명히 여기서 보면은 위대한 우주의 건축가다라고 말하고 있는 것입니다. За энэ хүмүүс болохоор юу гэж үздэг вэ гэх юм бол одоо бурхан бол ерөөсөө маш агуу гайхалтай баримлч ч юм одоо бүтээлч нэгэн гэж үздэг. 그렇지만 이들은 하나님의 그 섭리를 부정하는 것입니다. 섭리. Гэтэл энэ хүмүүс бурханы энэ удирдлагыг бол ерөөсөө удирдлагт итгэж хүлээж авдаггүй. 그렇기 때문에 그 하나님이 하시는 일을 자신들이 해야 된다라고 그렇게 주장하는 것입니다. Тэгээд энэ хүмүүс бурханы хийх ёстой ажлыг харин ч бид нэр өөрсдөө хийх ёстой гэж боддог хүмүүс байгаа. 그렇기 때문에 다섯 번째 보면 우리 믿는 성도들은 이러한 자들과 함께하지 않습니다. Тийм учраас итгэгчнэр бол ийм хүмүүстэй одоо нэгддэг байна. За энэ болохоор примис гэдэг нь болохоор одоо чөлөөт одоо үзэлтнүүд гэх юм одоо тийм хүмүүс ахын. За нөгөөх нь болохоор одоо ах дүүсийн одоо нийгэмлэг ч юм уу нэг тийм нийгэмлэгүүд ийм нуугдмал ийм нийгэмлэгүүд байдаг байсан байна. 이들이 아무리 자기들이 옳은 일을 한다 할지라도 이들은 분명히 이신론적인 그러한 신관에 의해서 조직이 결성되어 있기 때문에 우리는 그들과 함께하지 않습니다. Хэдийгээр эдгээр бурхныг хүлээн зөвшөөрч тийм ээ бурхан энэ бүх зүйлийг бүтээсэн гэж үздэгч эсэргээрээ тийм ээ энэ бүх зүйлийг бурхан харин удирддаггүй гэж үздэг. Бид нар өөрсдөө эдгээр бүх зүйлийг удирдах ёстой гэж эдгээр энэ хүмүүс энэ одоо бүлэгмүүд одоо итгэдэг учраас бидний одоо итгэлтэй нийцдэггүй байна. 이들의 이러한 성향이 사실은 잘 드러나 보이지 않습니다. Эднэрийн одоо юу гэдэг одоо үзэл бодол нь одоо эднэрийн одоо хэв маяг нэх айхтар ил тод харагддаггүй. 하지만 우리가 이렇게 신론에 대한 지금 이러한 부분을 이렇게 얘기하면 이렇게 얘기를 나누면 분명하게 우리가 나타나는 것을 볼 수 있을 것입니다.
Эднэр энэ хүмүүс бол тийм ээ одоо юу гэдэг нь бусдын өмнө бид нар бол ингэж бурхныг одоо эсрэг үгүйсгдэг ч юм уу бурхныг үгүйсгдэггүй ч юм уу ингэж одоо ил тод явдаггүй. Нууцлагдмал байдаг. Гэхдээ яг бурхны энэ удирдлагын талаар яриад бурхны удирдлага бурхан ингэж одоо ч гэсэн дэлхийн ертөнцийг удирдах байгаа гэд ярих юм бол энэ хүмүүс одоо ил гарч ирж тийм ээ үгүй гэдгээ үгүйсгэлээ одоо илэрхийлж эхэлдэг байна. 그러니까 여러분, 우리 성도들이 참 주의해야 될 일들이 뭐 이단들이나 이렇게 거짓 종교 있는 사람들이 봤을 때는 굉장히 착하고 선해 보이고 또 좋아 보입니다. За тэгвэл энэ хүмүүсийн хувьд ямар байдаг вэ гэх юм бол яг л одоо юу гэдэг маш цайлган, гинэн, сайн үйл хийдэг ийм сайн хүн шиг харагддаг байгаа эдгээр хүмүүс. 그래서 이러한 자들과 가까이 하게 되면은 이러한 자들에게 끌릴 수밖에 없어요. Тэгвэл энэ хүмүүстэй ойр дотн болох юм бол тийм ээ энэ хүмүүстэй ойр дотн байгаад ирэх юм бол өөрөө ирэхгүй энэ хүмүүст бүр ингээд татагдаад байдаг байгаа. 그래서 우리는 이 성경을 바로 알고 믿음으로 해서 이러한 자들과 우리가 잘 분리돼서 정말 조심, 이러한 자들에게 미혹을 받지 않도록 우리가 조심해야 됩니다. Тийм учраас бид нар энэ хүмүүсийг одоо ийм хүмүүстэй одоо нөхөрлөлөө гэж бодох юм бол маш сайн яалгаад энэ хүмүүсээс аль болох одоо тустай байж холд байх хэрэгтэй. 그러니까 이러한 자들은요, 사실 그러니까 신앙이 없는 자들 있죠. 그러한 자들보다 무서운 자들입니다, 사실. За тэгвэл эдгээр хүмүүс маань үл итгэгч нараас илүүтэйгээр аюултай хүмүүс байх нь. Үл итгэгч нараас илүүтэйгээр аюултай. 그러니까 마지막 때 이러한 이 거짓 선지자, 이 거짓 영들, 미혹의 세력들이 점점 많이 나타난다고 했습니다. За тэгвэл эцсийн үед тийм ээ энэ дэлхийн эцсийн төгсгөлийн үед энэ худал хуурмаг хүмүүс маш их бий болно гэж хэлсэн байна. 심지어는 기적을 행하기도 하고 또 뭐 여러 가지 이적을 보이기도 하고 그런데 거기에 우리가 미혹을 받아서는 안 됩니다. Гэтэл энэ төгсгөлийн үед гайхамшиг болоод тэмдгийг үйлддэг, тэмдгүүдийг үйлддэг хүмүүс бий болж гарч ирнэ гэсэн байгаа. Харин бид нарыг тэдгээр хүмүүст хууртагдаж болохгүй гэж хэлсэн. 우리는 하나님 말씀을 믿는 거지 이적을 믿는 게 아닙니다. Бид нар бурхны үгэнд итгэдэг болохоос тэр тэмдгүүдэд итгэдэг юм бол биш. 자, 여섯 번째, 만일 하나님의 섭리 사역이 1분이라도 만약에 철회된다, 중지된다. 그러면 어떤 일이 일어나겠습니까? За тэгвэл 6 дугаараас удал хэрвээ тийм үү бурхны удирдлага 1 минут л тасалдах юм бол эсвэл зогсох юм бол энэ дэлхийн ертөнцийн юу болох вэ? 1 минут тийм ээ бурхны удирдлага тасалдах юм бол 굳이 뭐 юу болох вэ гэж. 생각하지 않아도 어떻게 되겠습니까? За 다 тэгвэл 멸망하겠죠. бид нар зүгээр юу гэдэг нэгхэн энийг нэг айхтар гүн гүнзгий бодоод байх шаардлага байхгүй тийм ээ. Зүгээр л төсөөлөл бодоход л ерөөсөө дэлхийн сүрэл ирэх болно гэж. 우리가 느끼진 못하지만 여러분 이 지구가 이렇게 기울어져 있는 거 아시죠? 지구가 15도 이렇게 기울어져 있는 거. Бид нар өөрсдөө мэдэхгүй тийм ээ. Гэхдээ энэ дэлхийн өөрө тэнхилгээрээ 15 градусын одоо налуута байдаг гэдгийг бид нар мэднэ тийм ээ. 그리고 달이 지구를 돌고 또 우리가 태양을 또 이렇게 돌고 있는 거 아시죠? За тэгэнгүүтээ сар дэлхийг тойрдог. Тэгсэн дэлхий маань өөрөө нарыг тойроод байж байгаа тийм ээ. 그리고 여러분 우주에 얼마나 많은 그 행성들이 많습니까? За тэгээд энэ сансар огторгууд хичнээн их нар биш хичнээн их од байдаг үлээ. Од эрхэсүүд. 그런 것들이 뭐 하나님께서 그냥 놔두시고 자기들 마음대로 그렇게 된다? 그러면 벌써 충돌하고 없어졌을 겁니다. Гэтэл ийм их зүйл сансар огторгууд тийм ээ байж хахад бурхан энэ бүх зүйлийг анхаарахгүй хайчих юм бол хэрвээ анхаарахгүй хайцсан байх юм бол юу болох вэ гэвэл аль эртэн дэлхийн ертөнцийн сансар огторгуу гэдэг зүйл маань бүр байхгүй болчихсон байх байхаа. 우리가 숨 쉬는 일 모든 여러분
이 세상에서 일어나는 일들이 하나님이 관여하지 않는다? 단 1분, 1분이 뭡니까? 예, 30초라도 10초라도 관여하지 않으면 엄청난 일이 벌어질 겁니다. Хэрвээ одоо юу гэдэг нь бурхан энэ дэлхийн ертөнцийг за 1 минут байг 30 секунд за бүр 10 секунд ч анхаарахгүй байх юм бол 10 секунд ч анхаарахгүй байх юм бол энэ дэлхийн ертөнц бүр одоо юучгүй болж үгүй болно. 그러니까 여러분, 은혜가 없다. 감사가 나는 요즘 난 감사가 요즘 잘 안 된다 하는 분들은 이 하나님의 섭리를 잊어버렸기 때문에 그렇게 되는 겁니다. За тэгвэл гэтэл тийм ээ хүмүүс юу гэж ярьдаг юм бол надад одоо бурхны ивэл гэж алганы үүсэл мэдэгдэхгүй байна. Бурханд талархал гэж алгаа гэж ярьж байгаа энэ хүмүүс бол бурхны энэ удирдлагын талаар мэдэхгүй байгаа учраас түнд талархахгүй байгаа юм аа. 뭐 멀리 볼 것도 없고요. 우리 몸 안에서도 뭔가 하나 멈추게 되면 죽는 거예요. Яг энийг бид нар бүгд заавал сансар огторгүй гэж үзэлгүйгээр тийм ээ. Бид нар зүгээр биеийнхаа нэг эргэтнэр төсөөлөд үзэхэд нэг эргэтэн маань үйл ажиллагаагаа хэвийнээр зөвөр хийхгүй бол тэр хүний амь насанд аюултай. 어제도 여러분 잘 주무셨죠? За өнгөрсөн шөнө та нар бүгдээрээ сайхан унтаж амарсан биз дээ тийм ээ. 예, 만약에 잠도 잘 못 자고 그렇게 우리가 산다면은 우리는 얼마 살지 못하고 다 죽습니다. Хэрвээ бид нар өнгөрсөн одоо шөнө болгон юу гэдэг нэр сайхан унтаж амарч чадахгүй байгаад байх юм бол удахгүй бид нар уртнаас л чадахгүй удахгүй одоо өөхөх болно. 여러분들의 나라는 지금 전쟁이 없죠? Одоо Монголд бол ямар ч дайн дажин гэдэг зүйл одоо алга тийм ээ. 지금도 저기 우크라이나는 지금 전쟁 중입니다. Харин Украин Орос хоёр бол одоо бол дайцаар л байгаа. 벌써 1년이 넘도록 전쟁하고 있습니다. Жил гарan дайцаар л байна. 예, 그런 일들이 지금 예, 저와 여러분들 삶 가운데 얼마나 많이 있는지 모릅니다. Эдгээр бүх зүйл бий болоод бид бүхний амьдрал хичнээн их тийм ээ одоо байдгийг бид нар анзаардаггүй. 그러나 분명한 것은 하나님이 섭리하셔서 보이지 않는 그러한 하나님의 은혜로운 손길 가운데서 우리가 이렇게 살아 있다는 것입니다. Гэтэл бидний хувьд бол маш тодорхой зүйл маань юу вэ гэх юм бол өнөөдрийг хүртэл бид нар амьдарч байгаа маань ингээд амьсгалаад амьдарч байгаа маань Бурхны тэр удирдлага, Бурхны тэр нэгүсэл байхгүй бол бид нар өнөөдрийг хүрч чадахгүй байсан. 그리고 이 아침에 이 시간에 우리가 어떤 일보다도 하나님의 이 거룩한 일을 위해서 우리가 함께 하고 있다는 거예요. Тийм учраас бид нэр өнөө өглөө хүртэл босч ирж байгаа маань тийм ээ. Энэ одоо өглөө хүртэл ингээ Бурхны үгтэй хамт байгаа маань хүртэл Бурхны тэр одоо гайхалтай ажилтай Бурхан бид нартай хамт байгаа гэсэн үг байна. 여러분 세상에 많은 일들이 있습니다. За дэлхийн ертөнцид маш их зүйлс болсоор байгаа. 물론 모든 일들 가운데 하나님이 영광을 드러내시지만 Бурхан бүхий л ажлуудаар тийм ээ одоо бүх зүйлсээр өөрийнхөө алдрыг илэрхийлж харуулж байгаа ч гэсэн 많은 일 가운데 특별히 이렇게 복음을 전하고 가르치고 또 배우는 일, 이 일이야말로 하나님의 영광을 받으시는 일입니다. энэ бүх зүйл болж байхад тийм ээ Бурхан биднэртэй хамт байж байна гэдэг маань одоо Бурхан үнэхээр алдрыг авахын аргагүй Бурханд алдрыг өргөхөөс аргагүй ийм нөхцөл байдал донд бид нар амьдарч байгаа юм. 여러분 그런 생각 들지 않겠습니까? 많은 사람들이 있는데 그 가운데 저와 여러분들 부족하지만 이렇게 하나님이 부르셔서 하나님의 일을 하게 하신다는 거 이건 정말 엄청난 하나님의 섭리가 아닐 수 없습니다. Бид нэр тэгж бодогдохгүй байна. Энэ дэлхийн ертөнцийн энэ олон тийм ээ энэ их хүмүүс байгаад байхад бид нарыг сонгоод бид нарыг дуудаад бид нараар энэ Бурхны ажлыг хийлгэж байгаа нь үнэхээр Бурханд талархахаас өөр аргагүй. 저와 여러분이 뭐 특별합니까? 대단합니까? 그렇지 За 않죠. тэгвэл би болоод бид нар нөх айхтар бусдаас ялгаатай гэж үү? Онцгой гэж үү? 고린도전서 1장에서도 보면은 그죠? 미련하고 연약하고 이러한 자들을 통해서 하나님이
예, 우리를 쓰신다고 했습니다. За тэгвэл бурхан өөрөө тийм ээ одоо суул доор бусдаас одоо юу гэдэг дутуу ийм хүмүүсээр дамжуулан өөрийн ажлыг хийнэ гэж хэлсэн байгаа. 자, 7번 문제로 가면 이 하나님의 섭리가 우연적으로 발생하는 일이라 불리는 사건까지 제어하고 있다라고 성경에서 말하고 있습니다. За 7 дугаар асуудал нь юу гэж хэлж байна вэ гэвэл за түрүүлж байгаараа би нэг асуудал уншаад байгаа. 하나님의 마태복음 섭리가 10장 우연적으로 29절. 잠시만요, 네, 목사님. 마태복음 10장 29절. 발생하는 일이라 불리는 사건까지. За тэгвэл бурхны удирдлага гэдэг маань юу хэлж байгаа вэ гэх юм бол санамсаргүй болсон явдал гэж бид нэр ярьдаг тийм үү? Энэ санамсаргүй болсон гэж байгаа зүйлс маань хүртэл бурхны удирдлагын дагуу болдгиймаа гэдгийг Библи баталж өгч байна. 7 дугаар асуудал нь энэ санамсаргүй болсон үйл явдал маань хүртэл бурхны удирдлагын дагуу болсон юмаа гэдгийг Библи одоо хэлж нотолж байна гэж. Энэ маань хэд юу юм бэ гэх юм бол Матай 10:29 дугаар ишлэл. 자, 아까도 우리가 봤지만 참새 2마리가 팔리는 것도 하나님이 허락해야 된다고 했습니다. За бид нэр сая хэлсэн тийм ээ Матай 10-ын 29 дугаар ишлэл хоёр шувуу тэр зарагдах тэр хоёр бор шувууг задгаа зоосоор худалддаг босуу эцгийг чинь зөвшөөрөлгүйгээр тэдний нэг нь ч газарт унахгүй гэж хэлсэн байна. 네, 모든 일들이 다 하나님의 허락 아래에 되어지는 겁니다. Тэгвэл бүх зүйлс бурхны зөвшөөрлийн дагуу болдог байх нь. 자, 8번째, 인간의 자유로운 행동들도 모두 하나님의 섭리의 통찰에 있음을 우리가 성경을 통해서 볼 수 있습니다. За тэгвэл дараа 8 дугаар асуудал. Хүн төрлөختний тийм ээ бүх үйлдэл нь хүртэл бурхны удирдлага, бурхны тэр захирамждоор бий болдог гэдгийг Библи нотолж байна гэв. 자, 이 부분도 아까 설명을 드렸습니다. За энэ болохоор Эхлэл 45:8. За түрүүн энэ хэсэг дээр бид нар ярилцсан. 자, 한번 읽어보겠습니다. 중요하니까 창세기 45장 8절. За тэгвэл бүгдээрээ Эхлэл 48-ийн юу лээ 45:8-ыг уншийе. Эхлэл 45:8. За Эхлэл 45:8 хүн төрлөختний бүхий л үйлдэлүүд тийм ээ бурхны удирдлага болон захиргаан доор бий болдог гэдгийг Библи нотолж байна гэж. За Эхлэл 45:8 дугаар ишлэл хамтдаа уншицгаая. Тийм учраас намайг нааш нь та нар явуулаагүй харин бурхан явуулсан. Бурхан намайг фараоны эцэг түүний бүх гэрийн эзэн Египтийн бүх нутгийг захирагч болгосон билээ. 아멘. 아멘. 네, 정말 중요한 말씀입니다. За энэ бол маш чухал үг. 요셉은 분명하게 말씀하고 있습니다. За энэ дээр Йосеф бол маш тодорхой хэлж өгч байгаа. 나를 여기로 보낸 건 당신들이 아니라 하나님이시다. За тэгвэл намайг нааш нь та нар явуулаагүй харин бурхан явуулсан гэж хэлж байна тийм үү? 물론 어떤 면에서는 그 형들이 물론 미워서 요셉을 이렇게 쫓아내서 어떻게 보면은 형들이 그렇게 했기 때문에 요셉이 거기로 간 것처럼 비춰질 수 있습니다. Магадгүй бид нар эндээс зүгээр харах юм бол ах нар нь мэдээж тийм ээ одоо Йосефийг үзий ядсан учраас дургуутсан учраас түүнийг харь улсад боол болгоод зарчий гэсэн бодлынхоо үүднээс түүнийг худалдаа явуулсан тийм үү? Тэг бид нар болохоор энэ бол ах нар нь л хийсэн штэ гэж харж болох юм. 자, 계속해서 우리가 그러한 설명들을 보겠지만 참 그게 하나님의 섭리인데 그게 참 신비로운 일입니다, 사실. Гэхдээ бид нар цаашдаа иймэрхүү зүйлсүүд маш их одоо тайлбарт маань ороод явна. Гэхдээ энэ бүх зүйл маань хэдийгээр одоо хүн хийсэн юм шиг боловч цаана нь хэн ажиллаж байсан байх вэ гэд бурхан удирдах байсан байх. 그러니까 결과적으로 봤을 때 그 요셉은 억울한 일을 당했지만 그러나 하나님의 그 선하신 그 섭리 가운데 이제 이끌리게 된 겁니다. Эцсийн үр дүнд нь харах юм бол Йосеф юу гэдгийг гомдолтойгоор худалдагдаж тийм ээ зарж зовж амьдрсан юм шиг боловч хамгийн эцэст нь үр дүнгийг харах юм бол
Бурхны тэр сайн сайхан ажлын төлөө удирдагдаж тийм ээ одоо тэр одоо ашиглагдаж хөтлөгдөж явсан байх нэ. 그러나 분명한 것은 그 형들은 결과가 어떨지라도 분명히 악한 행동으로 그 요셉에게 그렇게 행한 것입니다. А гэтэл ямар ч үр дүн гарсан байсан ер нь бол хэдийгээр үр дүн нь сайхан зүйл байсан ч гэсэн үйл явдал нь хувьд ах нар нь Йосефийг үзэн ядсныхаа үүднээс тийм ээ буу зорилгын төлөө энэ бүх зүйлийг хийсэн байгаа. 그렇지만 하나님이 섭리하시기 때문에 결국엔 하나님께서 요셉을 이렇게 그렇게 총리의 자리로 세우게 된 것입니다. А гэхдээ энэ бүх зүйл Бурхны удирдлагаар явж байсан учраас хамгийн эцсийн үр дүнд нь юу болсон бэ гэх юм бол Йосеф тэр Египтийн амбан захирагч тийм ээ захирагч болж одоо 아홉 번째 보면 юутэй өөрчлөгдсөн байна. 이제 좀 더 어려운 부분인데 인간의 죄악된 행동 이조차도 하나님의 섭리 아래 있다. За энэ 9 дугаар асуудал энэ жоохон одоо хэцүү байж болох юм. Гэхдээ хүн төрлөختний гим нүгэлтэй үйлдэл нь хүртэл Бурхнаар удирдуулж байдаг гэж. Хүн гим нүгэл үйлдэж байгаа нь хүртэл Бурхны удирдлаганд ор байдаг байна. 네, 그러니까 섭리를 잘 믿지 못하는 부분이 바로 이런 부분에 있습니다. За тийм учраас тэр Бурхны удирдлагын талаар итгэдэггүй энэ хүмүүсийн одоо яагаад итгэхгүй байгаа нь болохоор энэ нөхцөл байдлаас болоод хүмүүс Бурхны удирдлагыг одоо хүлээн зөвшөөрч чаддаггүй байна. 그러니까 하나님이 그 다스리신다고 하시면 왜 이러한 악한 일 행동조차도 하게끔 그냥 두시느냐 하는 거죠. 예, За 하나님. тэгвэл Бурхан хүмүүс юу гэдэг вэ гэх юм бол Бурхан үнэхээр энэ бүх зүйлийг удирдах байгаа юм бол тийм ээ энэ хүмүүсийг яагаад муухай ийм зүйл хийхийг нь зүгээр хараад суугаад байгаа юм бэ гэж. 사도행전 2장 23절에 보면 Үйлс 2-ийн 23 дээр харах юм бол 자, 거기 보면 하나님의 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내어준 바 되었거늘 그래서 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였다라고 했습니다. за тэгэд Үйлс 2-ийн 23 дугаар эшлэл дээр юу гэсэн бэ гэх юм бол Бурханы тогтоосон төлөвлөгөө ба урдаас мэдсэн ёсоор та нар түүнийг хуйлгүйчүүдийн гараар цовдолж алсан гэсэн байна. 그러니까 이 말씀은 예수님이 십자가에 달려 죽게 된 사건을 말하는 것입니다. За тэгвэл энэ үйл явдал маань юу хэлээд байна гэх юм бол Есүс загалмаа дээр цовдлогдсон нас барах тэр үйл явдлыг нь хэлж байна. 그것은 인간의 아주 그죠? 큰 이 죄악 중에 죄악 가운데 행한 행동이죠. 예수님을 십자가에 잡아 죽인 거. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэвэл энэ хүн төрлөختний хамгийн одоо буруутай одоо гэх юм алдаатай гим нүгэлтэй энэ бүх зүйлийг нь одоо хүмүүс одоо юу гэдэг буруутгаж ярьдаг тийм ээ гим бурууг нь ярьдаг. 그런데 그 일이 하나님의 그 정하신 그 작정 그리고 예정 가운데서 일이 다 이제 그렇게 되었다라는 것입니다. А гэтэл эдгээр бүх зүйлс маань ерөөсөө Бурхны тэр төлөвлөгөө, Бурхны тэр удирдлагаар бас одоо болж байдаг бахнэ. 자, 그렇다면 열 번째 보면 성경의 예언은 하나님의 섭리가 발생할 모든 일들을 다 통치하고 있음을 어떻게 설명하고 있는가? За 10 дугаар асуудал. 10 дугаар асуудал Библийн иш үзүүлэлг нь Бурхны удирдлагаар бий болж байгаа бүхий л зүйлсүүд тийм ээ. За бүх зүйлсүүд Бурхны удирдлага болоод Бурхны захирамжаар биелж байгаа гэдгийг хэрхэн тайлбарлаж байна вэ? 자, 성경은 이미 성취된 많은 예언들과 또 앞으로 성취될 예언들을 포함하고 있습니다. За Библиэлд бол тийм ээ ямар иш үзүүлэлг байдаг вэ? Мэдээж бүх одоо биелсэн иш үзүүлэлг байна. Одоо хараахан биелээгүй байгаа иш үзүүлэлгүүд Библиэлд байдаг. 그러니까 만일 하나님의 섭리가 하나의 예외도 없이 발생할 모든 일들을 완전히 제어하지 않는다면 이 미래적 예언, 앞으로 이 예언을 불가능하게 될 것입니다.
네, 다시 하나님의 그러니까 섭리가 이 하나님의 섭리가 음흠. 어떤 하나의 예외 없이 발생할 모든 일들을 완전히 다 제어한다는 거예요. 음흠. 만약에 그렇지 않다고 한다면 하나라도 뭔가 이렇게 예외가 된다면 앞으로 예언한 일들이 있잖아요. 음흠. 앞으로 될 일들 그게 불가능하게 되는 겁니다. 될 За 것입니다. хэрвээ одоо юу гэдэг бурхны удирдлагын дагуу тийм ээ одоо бол удирдлагын дагуу бус гэх юм уу бурхнаар одоо бурхны одоо хэлсэн төлөвлөг одоо иш үзүүлэг дундаас бурхны удирдлагын дагуу болоогүй хэрвээ ийм иш одоо юу гэдэг босон үйл явдал байх юм бол ирээдүйд нөгөө хилэгдсэн ирээдүйн одоо иш үзүүлэлгүүд байна тийм ээ. Энэ ирээдүйн иш үзүүлэлгүүд маань хүртэл магадгүй бас болохгүй ч байх ёстой ч юм уу тийм болохгүй ч байх юм уу гэсэн ийм одоо боломжгүй зүйлсүүд байж магадгүй гэж үздэг байна. 그러니까 다시 말하면 이 성경은 이제 이미 예언된 일들이 성취된 일들이 있죠. За өөрөөр хэлэх юм бол дахиад хэлэх юм бол өөрөөр хэлбэл Библиэлд хэлсэн иш үзүүлэлт дундаас биелсэн иш үзүүлэлтүүд байгаа тийм ээ. Биелэлээ олцсон иш үзүүлэлтүүд. 그래서 예수님이 오셨고 십자가에 죽으셨고 부활하시게 됐죠. За Есүс ирсэн иш үзүүлэлтийн дагуу бол Есүс ирсэн тэр загалмаа дээрнээс орсон тэр дахин амьсан. 뿐만 아니라 앞으로 다시 올 것을 또 예언하고 있습니다. За тэгээд зогсохгүй тэр Есүсийг дахин ирэх болно цаашаа тийм ээ. Одоо дахин ирэх болно гэж иш үзүүлсэн байгаа Библиэлд. 그러니까 그런 모든 예언들이 가능하게 되려면 하나님께서 모든 일들을 다 통치하셔야 된다라는 말씀입니다. Тэгвэл энэ бүх иш үзүүлэлгүүд биелэлээ олохын тулд тийм ээ бүх иш үзүүлэлгүүд биелэлээ олж одоо бүрэн гүйцэд биелэгдэхийн тулд Бурхан бүх иш үзүүлэлгүүдтэй бүх зүйлстэй хамтаж Бурхан бүгдийг удирдах хэрэгтэй болох нь. 그러니까 무슨 말씀인지 이해가 되겠죠, 여러분? 예. За бүгд тэр саяны ярьсныг ойлгосноо. 그러니까 하나님이 통치하는데 가령 하나라도 만약에 어긋나게 된다면 하나님이 예언하신 일들이 완전히 다 될 수 없다라는 거예요. За тэгвэл арай амархнаар гэх арай одоо өөрөөр тайлбарлах юм бол хэрэв Бурхан бүх зүйлийг одоо удирддаг гэж хэлсэн чинь нэг одоо юу гэдэг үйл явдал Бурханы одоо иш үзүүлэхийн дагуу болсонгүй. Хэрвээ ингэж нэг гажуудал үүсэх юм бол ирээдүйд болох тэр иш үзүүлэлүүд бүгдээрээ 100% бас биелэхэд асуудалтай гэсэн утгатай болоо явчихна тийм үү? 그래서 하나님은 1.1핵이라도 다 이루신다고 했습니다. Тийм учраас Бурхан ерөөсөө одоо юу гэдэг 0.1% одоо юу гэдэг магадлал байсан ч гэсэн бүх зүйлийг биелүүлнэ гэж хэлсэн байна. Бүх иш үзүүлэлийг биелэлээ олох болно гэсэн байна. 그래서 아까도 그 참새 2마리 얘기했잖아요. 참새 2마리. Сая тэгээд ярьсан тийм ээ хоёр бор шувуу гэж ярьсан байгаа. 그런데 우리 인간은 참새보다 더 귀한 존재 아니겠습니까? Гэтэл бидний хувьд бол энэ хүн төрлөختөн бол бор шувуунаас илүү үнцэнтэй биш гэж үү? 그리고 하나님의 섭리 가운데 가장 중요한 것은 우리를 구원해 주시는 일입니다. Тэгвэл Бурханы энэ удирдлага энэ бүх зүйлээс одоо хамгийн чухал зүйл нь юу юм бэ гэх юм бол ерөөсөө хүн төрлөختнийг аврах нь Бурханы хувьд бол маш чухал ажил байна. 그렇게 하시려면 하나님이 모든 걸 다 통치하셔야 됩니다. Тэгхийн тулд Бурхан энэ бүх зүйлийг бүгдийг нь удирдах захирах хэрэгтэй. 그렇지 않고 아까 이신론 우리가 들었죠. 이신론. 하나님이 그냥 내버려 두신다라고 우리가 믿게 되면 우린 그 누구도 구원에 대한 확신을 얻을 수 없습니다. Гэтэл бид нэр сая ярьсан тийм ээ. Нөгөө дезмийн үзэл гэж. Бурхан бүгдийг бүтээсэн ч гэсэн бүгдийг нь анхаардгүй хайчдаг гэж. Тэгэх юм бол энэ маань одоо тэр одоо юу гэдэг саяын ярьсантай ч одоо бидний ярьсантай одоо адилхан болох гээд байна. 그렇기 때문에 오직 모든 것을 통치하시는 하나님만이 확실하고 정확하며 상세하게 다가올 모든 일을 미리 말씀하실 수 있다. За тэгвэл ерөөсө бүх зүйлийг удирдах захирдаг Бурхан л ирээдүйд болох зүйлсийг тийм ээ өнөөдөр ч юм уу маргааш ч юм уу биднэрт тохиолдох бүх зүйлсийг урдаас Бурхан урдчлаад хэлсэн байдаг. 그게 바로 성경 말씀입니다. Тэгвэл энэ маань Библийн үг байна.
자, 11번째, 하나님의 섭리의 목적은 무엇인가? За тэгвэл 11-р асуудал. Бурхны тэр удирдлагын зорилго нь юу юм? Зорилго. 물론 하나님 마음대로 하시지만 목적이 분명히 있습니다. Мэдээж энэ бүх хийж байгаа ажил нь мэдээж Бурхан өөрийн дураг хүслээрээ тийм ээ өөрийн хүслийн дагуу хийж байгаа. А гэхдээ энэ бүх хийж байгаа асуудал ажил болгон зорилго гэж зүйл байгаа. 바로 하나님의 영광을 드러내시는 것입니다. Тэгвэл энэ зорилго нь юу юм бэ гэх юм бол тэр өөрийн цог жавхлан өөрийн алдар хүндийг илэрхийлэхийн тулд юм. 자, 그런데 12번째 문제 보면 이 하나님의 섭리의 목적에 관해서 이 잘못된 개념이 있습니다. За 12 дугаар асуудал дээр харах юм бол 12 дугаар асуудал Бурхны удирдлагын талаар буруу ойлголтууд байдаг байна. 그러니까 하나님 자신의 영광을 위해서라는 목적을 인정하기가 싫은 거죠. Тэгвэл энэ бүх зүйл ерөөсөө Бурхан өөрийнхөө төлөө хийж байгаа гэсэн ойлголтыг хүмүүс хүлээн зөвшөөрөхийг хүсдэггүй байна. 그래서 이들은 어떻게 생각하냐면 하나님이 섭리하는 이 목적은 많은 사람의 행복을 위해서, 많은 사람들의 행복을 위해서 하나님이 섭리하신다. 이렇게 주장합니다. За тэгвэл бид нар хэлсэн тийм ээ Бурхан өөр энэ бүх зүйлийг одоо удирдах байгаа зорилго нь өөрийн алдрын төлөө гэсэн. Гэтэл энэ Бурхан энэ алдрын төлөө бүх зүйлийг удирдах байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүс байдаг. Энэ хүмүүс юу гэж боддог, юу гэж хэлдэг вэ гэвэл Бурхан энэ бүх зүйлийг олон хүмүүсийн аз жаргалын төлөө Бурхан энэ бүх зүйлийг ингэж удирддаг гэж ярьдаг байна. 그래서 이제 그러한 하나님을 이제 민주적인 하나님이다라고 그렇게 부릅니다. За тийм учраас энэ Бурханыг хүмүүс юу гэж ярьдаг вэ гэх юм бол бидний Бурхан бол үнэхээр ардчилсан Бурхан гэж хэлдэг байна. Ардчилсан. 자, 민주적인 하나님이다라고 이제 하면 우린 참 뭐 듣기는 뭐 나쁘진 않죠. За тэгвэл бид нар зүгээр ардчилсан Бурхан гэдгийг сонсох юм бол нэг тийм таагүй бол биш байна тийм ээ. Таагүй бол биш. 왜냐하면 하나님 자신만의 영광을 드러낸다고 하니까 그거는 좀 거기에 대한 이 불만이 나타나는 거예요. Харин одоо энэ ардчилсан Бурхан бүх зүйлийг өөрийнхөө алдрын төлөө хийдэг гэх юм бол энд жоохон одоо юу гэдэг зөрчил бий болж эхэлдэг байна. 그러니까 무슨 말이냐면 하나님이 인간을 만들어 놓으셨으면 하나님 자신만의 영광이 아니라 그 인간들도 다 행복해야 되지 않겠냐. 하나님이 그렇게 섭리하시지 않겠냐. 그게 바로 이 민주적인 하나님 그렇게 부르는 것입니다. За тэгвэл яагаад хүмүүс тийм ээ одоо юу гэдэг Бурхан бүх зүйлийг өөрийн алдрын төлөө гэдгийг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй харин ардчилсан Бурхан гэдгийг одоо хүсээд байдаг юм бэ гэвэл Бурхан үнэхээр одоо юу гэдэг хүн төрлөختнийг бүтээсэн бол яагаад тийм ээ өөрийнхөө төлөө бүхнийг хийн гэж хүн төрлөختнийг бүтээсэн бол тэр хүн төрлөختний аз жаргалын төлөө бүгдийг хийх ёстой ийм ардчилсан Бурхан биш юм уу биш юм уу гэж үздэг байна. 자, 그런데 13번째 이것은 아주 잘못된 생각입니다. За тэгвэл 13 дугаар асуудал ардчилсан Бурхан гэдэг ойлголт бол буруу юм а гэж. 자, 왜냐하면 성경에 반대되는 그러한 이론입니다. Яагаад гэвэл нэгдүгээрт нь Библиэд мэдээж нийцэхгүй онол. 그리고 이 민주적이라는 이 말 자체가 민주적이다라는 말 자체가 이 하나님을 굉장히 낮추는 거예요. 하나님을. За тэгвэл хоёрдугаарт нь энэ ардчилсан Бурхан гэж байна тийм үү? Тэгвэл энэ ардчилсан гэдэг үг маань Бурханы байр суурийг маш их доош нь татаж байгаа гэсэн. Маш их доош нь татаж байх нэ. 뿐만 아니라 이 하나님의 영광의 진리가 사실은 일반적으로 이 피조물의 복지 이것도 다 포함하고 있습니다. За тэгвэл 3 дугаарт нь энэ Бурханы алдрын үнэн гэж зүйл тийм ээ. Ерөнхийдөө энгийнээр харах юм бол тэр нөгөө хүм төрлөختөн болоод бүтээлүүдийнх нь одоо аз жаргал, баяр хөөр, ёроол энэ бүх зүйл
одоо хамааралтай агуулгадж байдаг байх нь. 여러분, 그러니까 우리 교리 제일 시작할 때 첫 번째 문제가 우리 인간의 제일 된 목적이 무엇이냐라고 했죠. За тэгээ бид нар энэ хичээл Westminster-ийн энэ дэлгэрэнгүй асуулт хариулт гэдэг хичээл эхлэхэд хамгийн анхны асуулт нь юу гэсэн бэлээ? Хүн төрөлхтний хамгийн нэн тэргүүний бөгөөд хамгийн чухал зорилго нь юу вэ гэж асуусан байгаа тийм үү? 예, 그 답은 바로 하나님을 영화롭게 하기 위해서, 그를 영원토록 즐거워하기 위해서 우리가 존재하는 것입니다. За тэгвэл бид нар бол Бурхныг мөнхөд алдаршуулж тийм ээ Бурхнаар одоо юу гэдэг амьдрахын тулд Бурхнаар баярлахын тулд тийм ээ одоо бид нар бүтээгдсэн бахнэ. 그러니까 우리의 행복을 위해서 하나님이 존재하시는 것이 아니라 하나님의 영광을 돌리기 위해서 우리가 존재한다. За тэгвэл бид нар өөрөө өөрсдийнхөө аз жаргалын төлөө ингэж оршин байж амьдрдаг юм бол биш харин Бурханд алдрыг өргөхийн тулд бид нар байдаг бахнэ. 그렇다고 해서 하나님이 이기적인 하나님이 아니십니다. За тэглээгээд Бурхан бол хэд амиа бодсон Бурхан бол биш байх нь тийм ээ. 그러니까 우리가 하나님께 영광을 돌리면 하나님이 우리에게 반드시 복을 주십니다. Хэрвээ бид нар одоо өөрийн хүн төрөлхтнийхөө гол зорилгын дагуу Бурханд алдрыг өргөх юм бол Бурхан бидэнд буцаагаад өөрийн ивэлийг тэр өөрийн нэгүслийг биднэрт өгөх нэ. 자, 그럼에도 불구하고 왜 민주적인 하나님이다 이런 말들이 나오는 이유가 무엇일까요? За тэгвэл энэ ардчилсан Бурхан гэдэг үг яагаад гарч ирсэн юм бэ? 자, 이것은 하나님을 하나님에 대해서 인정하지 않는 것입니다. Энийг харах юм бол ардчилсан Бурхан гэж хэлж байгаа нь бол ерөөсө Бурханы оршихуйн талаар хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа гэсэн үг. 그러니까 이 무신론이 있어요. 하나님을 믿지 않는 이 무신론주의자들. За тэгэх юм бол энэ нөгөө Бурхангүй үзэлтэн хүмүүс байна тийм ээ? Бурхангүй үзэлтнүүд гэж байдаг. 이들이 사는 목적은 바로 인간의 행복, 자기를 위해서 사는 거죠. 이 하나님을 믿지 않는 자들의 목적은. За тэгвэл Бурхангүй үзэлтнүүд буюу Бурханд итгэдэггүй энэ хүмүүс бол ерөөсөө хүн төрөлхтөн өөрөө өөрийнхөө төлөө, өөрөө өөрийнхөө аз жаргал, өөрөө өөрийнхөө одоо ханамжийн төлөө амьдардаг гэж үздэг байна. 그렇기 때문에 우리는 이러한 민주적 하나님이라는 잘못된 개념에 대해서 우리는 잘 분별해야 됩니다. За тийм учраас бид нар одоо тэр Бурхан хийгээд тэр ардчилсан Бурхан гэсэн энэ хоёр ойлголтын талаар маш сайн одоо юу гэдэг ялгадаг, ойлгож чаддаг байх хэрэгтэй. 그러니까 성경에서는 하나님의 영광을 위해서 모든 것이 존재한다. За тэгвэл Библиэлд юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэх юм бол Бурханы алдрын төлөө энэ эдгээр бүх зүйлсүүд оршин байдгаа гэж хэлсэн байна. 그러니까 우리가 하나님의 영광을 위해서 하는 것이 가장 중요한 일이고, 그러면 하나님께서 우리에게 은혜로 그렇게 여러 가지 복을 주시는 거다. 이렇게 생각해야 되겠습니다. За тийм учраас бид нар Бурхан бол одоо хамгийн агуу тийм ээ одоо нэгэн бөгөөд тэр өөрийн гайхалтай ивэл өрөөлүүдээр хүн төрлөختөн ивэж өрөөж байдгаа гэдгийг бид нар маш сайн санах хэрэгтэй. 자, 14번째. 조금 더 이제 어려운 문제인데, 자, 만약 하나님의 섭리가 인간의 행위를 통치한다면, 그러면 인간의 자유의지를 침해하는 게 아닌가, 이 자유의지. За 잠시만요. 진행하지 않는다. За тэгвэл одоо юу гэдэг энэ хэсэг болохоор жоохон ойлгоход хэцүү байж магадгүй. Гэхдээ ямар ч хэлсэн одоо ярих юм бол хэрвээ Бурханы удирдлага тийм ээ? Бурханы удирдлага хүн төрлөختний одоо үйлдэл нэг бүрийг захирдаг юм бол энэ нь хүн төрлөختний нөгөө эрх чөлөөтэй тэр сэтгэлийн тэнхээ гэдэг зүйлийг нь одоо өрөөсгөл болгож байгаа юм биш үү гэж. 예, 그러니까 하나님이 우리를 만들어 두시고 자유롭게 모든 일을 하도록 그렇게 만들어 주셨습니다.
бурхан биднийг бүтээгээд тийм ээ биднэрт бүх зүйлийг өөрсдөө хийх тэр одоо чөлөөт тэр сэтгэлийн тэнхээ гэдэг зүйлийг биднэрт өгсөн байгаа. За чөлөөт биш зүгээр сэтгэлийн тэнхээ гэдэг зүйлийг өгсөн байгаа. 그런데 하나님이 우리를 섭리하신다고 하니 그러면 우리의 그 자유로운 그런 의지를 침해받는 게 아닌가 이제 그렇게 질문하는 거죠. Тэгвэл бурхан биднийг удирддаг гэж байгаа юм чинь тийм үү? Бурхан биднийг удирддаг, бид нар бурханы удирдлагаар байдаг гэж ам чинь нөгөө хүний сэтгэлийн тэнхээ гэдэг зүйл тийм ээ? Тэр чөлөөт тэр сэтгэлийн тэнхээ гэдэг зүйлийг бурхан хит одоо бас хянж байгаа юм биш үү гэж. 자, 그렇지 않다는 겁니다. За тэгвэл тийм биш байх нэ. 왜냐하면 성경이 분명하게 하나님의 섭리는 인간의 모든 행동을 통치합니다. Мэдээж бурхан хүн төрлөختний бүхий л бодол биш хүн төрлөختний бүхий л үйлдэлийг нь хянаж одоо удирдах байдаг, захирж байдаг. 그러나 그것이 인간의 자유 의지를 파괴하지 않습니다. Гэхдээ тэр нь хүн төрлөختний чөлөөт тэр сэтгэлийн тэнхээг нь одоо юу гэдэг үгүй болгож байгаа гэсэн үг биш байх нь. 왜냐하면 하나님은 사람들의 행위를 그들의 의지와 반하여 강제로 제어하지 않기 때문에 그렇습니다. 강제로. Яагаад гэвэл бурхан тэр хүн төрлөختний үйлдэлийг тийм ээ тэдний өөрсдийн одоо сэтгэлийн тэнхээнээс нь шалтгаалгүйгээр албаар ч юм уу хүчээр бурхан бол хийлэгдэггүй байна. 오히려 하나님은 그들 삶의 환경과 사실을 섭리하시고 Тэгвэл харин ч эсэргээр бурхан тэр хүмүүсийн одоо амьдралын орчингийн тийм ээ одоо нөхцөл байдлыг нь удирдах байдаг. 그들 마음의 도덕적 상태를 통치하심으로써 스스로 그들의 의지에 따라서 정확히 하나님께서 예정하신 대로 행하게 하시는 것입니다. За тэгвэл бурхан одоо тэр хүмүүсийн тэр зүрх сэтгэлийн ёс суртахуун гэдэг зүйлсээр нь дамжуулан хүнийг удирдах өөрсдөө тэр сэтгэлийн тэнхээнийхээ дагуу сэтгэлийнхаа хүсэл зорилгын дагуу одоо одоо явахыг нь бурхан өөрөө одоо урьдаас тогтоогоод одоо төлөвлөд одоо удирддаг байх нэ. 그래서 아까 이 섭리를 하나님의 보이지 않는 은밀한 손길이라고 한 것입니다. Тийм учраас бид нэр түрүүн хэлсэн бурхны энэ удирдлага бол биднэрт харагддаггүй. Нууцлаг бурхны одоо удирдлага юм а гэж хэлсэн байгаа. 자, 우리 15번까지만 할까요? 15번까지. 예. 자, 만일 За 15 дугаар асуудлыг ярилцъя. 이 죄악된 행동조차도 하나님의 섭리의 통제를 받는다면 그럼 하나님이 그들의 죄에 책임이 있는 게 아니냐? 이런 질문도 할 수 있죠. За тэгвэл 15 дугаар асуудал хэрвээ тийм ээ бурхан тэр хүн төрлөختний гим нүгэлтэд үйлчлийг нь хүртэл удирддаг юм бол бурхан тэдний энэ гим нүглийн талаар гим нүглийнх нь хариуцлагыг үүрэх ёстой биш үү гэсэн одоо асуудал бас гарч ирж болох юм. 자, 이런 질문들이 참 생각하기가 좀 어려운 부분들입니다. За магадгүй энэ эдгээр асуудлууд бол одоо бодоход ч юм уу юу гэдэг суралцахад хэцүү асуудал байж магадгүй. 그러니까 이러한 부분들을 여러분들이 좀 단순하게 보시면 안 되고 이걸 기도하시면서 하나님에 대해서 전적으로 신뢰하면서 이런 부분들을 잘 생각해야 됩니다. Гэхдээ бид нэр эдгээр зүйлсийг хүнд байна, хэцүү байна гэж боддоггүй. Харин бурханд найдаж, бурхны талаас гэх юм одоо тийм ээ бид нар бурхантай хамт одоо ингээд сайн суралцаж хараас сураасаа гэж хүсэж байна. 그러니까 하나님은 악한 그 죄를 짓게 하는 하나님이 아니십니다. За тэгвэл бурхны хувьд бол тэр хүмүүсийг гим нүгэл үйлд гэж тийм ээ одоо гим нүгэл үйлдүүлдэг бурхан бол биш. 그러니까 이 죄는요 하나님이 창조하신 게 아니에요. Гим нүглийг бурхан бий болгосон юм бол биш ээ, бүтээсэн юм бол биш. 그러니까 아까도 아담을 만드실 때 아담이 물론 죄를 지을 가능성은 있었지만
그 죄가 있는 아담을 창조하신 게 아닙니다. За бурханы хувьд түрүүн бид нар ярьсан тийм ээ бурхан Адамыг бүтээсэн. А гэхдээ бурхан гим үйлдсэн Адамыг бүтээсэн биш. Гим үйлдэх боломжтой, үйлдэж магадгүй тийм ээ тийм Адамыг бүтээсэн байгаа. 그리고 하나님은 우리 인간이 죄를 짓도록 그렇게 만드시지 않으셨습니다. А гэхдээ бурхан тэр хүн төрлөختнийг гим нүгэл үйлдүүлэхийн тулд тийм ээ одоо бүтээгээгүй. 그러니까 하나님은 우리가 죄를 짓지 않도록 그렇게 그러니까 하나님의 섭리는 우리가 죄를 짓도록 그렇게 섭리하지 않는다는 것입니다. А гэхдээ бурханы удирдлага бол бид нар гим нүгэл үйлдүүлэхээр удирддаг биш байх нэ. Гим нүгэл үйлдгэж удирддаг бол биш байх нь. 그래서 예를 들면 사도행전 4장 27절에 보면은 여기 이제 헤롯과 빌라도가 나옵니다. За тэгэд Үйлс 4:27 дээр харах юм бол Херод болоод Пилатын тухай ярьдаг. 그래서 결국에는 이 헤롯과 이 빌라도를 통해서 예수님을 십자가에 못 박게 합니다. Тэгээд Үйлс 4:27-28 дээр харах юм бол энэ Херодоор дамжуулаад тийм ээ одоо Понти Пилат тийм ээ энэ Есүс Христийг загалмаа дээр цовдолдог байгаа. 이러한 일들이 강제로 죄를 짓도록 하나님께서 하신 게 아닙니다. За тэгвэл эдгээр бүх зүйлийг бурхан тийм ээ за та нар гим үйлдгэж хүчээр одоо үйлдүүлж байгаа гэсэн үг биш юм аа. 그들 자신들의 의지대로 이 일을 결정한 것입니다. Эднэр өөрсдийнхөө бодол санаа тийм ээ өөрсдийнхөө сонголтын дагуу эднэр энэ гим нүглийг үйлдсэн байна. 하지만 그것은 또 하나님의 계획에 따라 또 된 일로 판명이 됩니다. А гэтэл эдгээр бүх зүйл нь хүртэл яг л бурханы төлөвлөгөөний дагуу болсон гэж одоо хэлэгддэг. 그러니까 모든 일이 다 하나님의 섭리 가운데 되어지지만 Мэдээж одоо бүх зүйлс бурханы төлөвлөгөөний дагуу биелж явж байгаа ч гэсэн 그렇다고 해서 하나님께서 이 죄에 대한 부분에서 책임이 있느냐? 그렇지는 않다는 것입니다. а тэглээгээд бурхан тийм ээ одоо юу гэдэг энэ хүмүүс гим нүгэл одоо үйлдснийхэн төлөө бурхан хариуцлагыг нь үүрэх ёстой гэсэн үг бол биш байна. 자, 그게 이제 16번 문제에서 이어지는데 그게 이제 참 신비로운 일이에요. 그러니까 신비로운 일. За тэгвэл ингээд дараагийнх нь 16 дугаар асуудал дээр энэ саяны тэр юу гэдэг бурхны удирдлагаар одоо тэр гим нүгэл үйлддэг зүйл бишээ гэж хэлж ярьж тайлбарласан маань 16 дугаар одоо асуудал дээр уг нь яригадаад одоо явна. Энэ бүх зүйл бол одоо маш нууцлаг гэх юм уу зүйл ахна. 그러니까 우리 생각에는 이 헤롯과 빌라도가 예수님을 주기로 했을 때 그 마음도 하나님이 주신 마음이 아니냐. 또 하나님이 그런 일을 충분히 막을 수 있지 그러니까 왜 막지 않으셨느냐. 이제 그런 생각이 또 들 수 있죠. За магадгүй хүмүүс тийм ээ одоо Херод болон Понти Пилатаас болоод Есүс Христ зовж тэр заалмаа дээр цовдлогдсон тийм үү. А гэтэл хүмүүс тэрийг яага бурхан энийг одоо болно гэж мэдсээр ижиж тэр Понти Пилат болоод тэр Херодын зүрх сэтгэлийг нь өөрчлөөд Есүсийг өхүүлэхгүй байж болоогүй юм бэ гэж магадгүй ярьж хэлж болох юм. 자, 그런데 우리가 어느 정도 우리가 성경을 통해서 알 수 있는 부분은 그러니까 하나님이 우리를 만드셨을 때 우리를 자유롭게 그렇게 만드셨다는 거예요. 자유롭게. За тэгвэл бид нар Библиэс харахад тийм ээ бурхан бол биднэрт өөрийн гэсэн сонгох эрх чөлөөг өгч тийм ээ сонголтыг өгч бид нарыг одоо бүтээсэн гэдгийг бид нар харж мэдж болдог. 그러니까 우리 마음대로 할 수 있도록 하셨지만 그러나 하나님의 통치 아래 두셨다 하는 겁니다. Хэдийгээр бид нэр тийм ээ өөрсдөө сонголтоо хийх эрх биднэрт өгөгдсөн байсан ч гэсэн эдгээр бүх зүйл бурханы захирамж тэр бурханы удирдлагын доор байх ёстой байна. 그러니 아담이 선악과를 따먹은 일도
그렇고 또 헤롯과 빌라도가 예수님을 죽이려 한 일도 그렇고 이러한 이 죄에 대한 일들은 인간 스스로가 결정한 일이다라는 것입니다. Хэдийгээр тэр Адам Ева хоёр тэр Адам тийм ээ тэр сайн муу мэдүүлэгч модны жимснээс ийдсэн. За эсвэл Херод болон Понти Пилат тэднэр Есүсийг алсан. Тэр Есүсийг цовдлсон нь Бурхан тэднийг удирдаагүй одоо юу гэдэг Бурхан тэднийг хий гэж алдаагүй байсан ч эднэр өөрсдийн нөгөө сонголтоосоо шалтгаалаад хүнд сонгох эрхээ өгснөөс шалтгаалаад болоод тэдгээр энэ гим нүглүүдийг хийсэн байна. 그러니까 잘못에 대한 책임은 분명히 인간에게 있는 것입니다. Тийм учраас мэдээж хүмүүс буруу зүйл хийсэн бол тэр буруу зүйлийнхаа хариуцлагыг өөртөө өөрөх хэрэгтэй байна. 단 하나님은 얼마든지 그러한 일들을 막으실 수도 있고 또 내버려 두실 수도 있다라는 거예요. За тийм учраас бурхан ийм зүйлсүүдийг хэрвээ тийм ээ одоо байх юм бол саад болж ч болно эсвэл зүгээр одоо өөртөө юу гэдэг урсгалаар нь орхичиж болох нэ. 그러나 하나님이 막지 않으셨다고 해서 이 책임을 하나님께 돌릴 수는 없다라는 것입니다. 무슨 말씀? Гэхдээ бид нар эндээс юуг хэлэх гээд байна гэх юм бол бурхан тэр хүний хийх гэж байгаа үйлдэлт нь саад болоогүйгээсээ болоод бурхан тэр хүний одоо хийсэн үйлийнх нь хариуцлагыг үүрэх ёстой гэсэн үг бол биш байна. 그러니까 하나님이 우리에게 그러한 자유를 주셨는데 그 자유를 가지고 하나님을 영화롭게 하나님께 영광을 돌리도록 하는 일에 사용을 해야지 내 마음대로 죄 짓는데 사용하게 되면 이것은 분명히 그 책임이 그 인간에게 있다라는 말씀입니다. За тийм учраас энэ бол ерөөсөө юу гэдэг бурхан мэдээж хүмүүс тэр сонголт хийх тэр чөлөөт эрхийг өгсөн. Тэр хүмүүс сонголт хийх чөлөөт эрхийг авсан учраас өөрсдөө тэр сонголтоо хийж байгаа үйлсийнхаа хариуцлагыг хүн өөрөө бас үүрэх хэрэгтэй байна. 그리고 그러한 부분은 성경에서 분명하게 말씀하고 있습니다. За тэгээд эдгээр бүх зүйлсийг Библиэлд одоо нэг бүрчлэн хэлсэн байдаг. 그러니까 그 죄에 대한 책임은 하나님께 있는 것이 아니라 인간에게 있다. За тийм учраас хүн гим нүгэл үйлдэх юм бол тэр гим нүглийн хариуцлага нь одоо бурханаас асуух биш, тэр гим нүгэл үйлдсэн хүнээс тэр гим нүглийн хариуцлагыг нь нэхэх нэ. 자, 여기까지 하겠습니다. 질문 있으시면. 네, За өнөөдөр энэ